Merry Christmas. This has always been a special day for my family. We usually get together to eat too much food, including birthday cake, share laughs and stories, watch cheesy holiday movies, give each other gifts, and most importantly, spend quality time together. This time of year is supposed to be full of joy, light, and family traditions. But this Christmas is different. Families aren't getting together for big dinners, and friends aren't stopping by for cookies and eggnog. This isn't the holiday season we wanted, I know. But here's the thing. Even though this year's Christmas traditions will be different, we can and should give thanks for everything that unites us. Because today is a time to recognize all the good that we have in our lives. It's a time to celebrate Christ's message of compassion and show people that we love them. And that message has never been more important. We can all agree that 2020 has been a tough year. But through it, we've seen Canadians meet these challenging times with generosity, kindness, and hope. We've seen neighbors helping neighbors, kids giving up play dates and birthday parties, businesses retooling to help in the fight against COVID-19, and we've seen our frontline workers put themselves at risk to keep us safe and our families fed. This year, everyone has done their part, because that's who we are. As Canadians, we show up for each other. And that's what Christmas and Canada is all about. My friends, this crisis will end. And as a country, we will come out of it stronger and more united. So today and into the new year, let's continue to stand together. Let's support folks in need in our communities, and let's reach out to our friends and neighbors who may be having a tough time. From our family to yours, Hadrian, Ella Grace, Xavier, Sophie, and I wish you joy, health, and love this holiday season and beyond. Merry Christmas, Canada. Bonjour tout le monde, je souhaite un joyeux Noël et une bonne année à tous nos enfants, à tous nos jeunes qui sont à l'hôpital Sainte-Justine. Même si je ne peux pas venir vous voir cette année, je tenais à vous dire quelques mots. Je veux vous dire que je vous admire. On a connu une année difficile en 2020, mais vous autres, vous vous battez à chaque jour pour retrouver la santé. Vous êtes vraiment inspirants. Vous nous montrez ce que ça veut dire de résister, de se battre. On peut tous prendre exemple sur vous autres dans nos batailles contre le virus. Je veux aussi remercier vos familles, vos proches. Ça n'a pas dû être facile pendant la pandémie, mais ils sont là pour vous soutenir, pour vous réconforter. Et je veux remercier tout le personnel de Sainte-Justine qui fait un travail extraordinaire dans un contexte qui est difficile, qui a été difficile cette année avec la pandémie. Et c'est grâce à eux autres que Sainte-Justine est un des meilleurs hôpitaux pour enfants au monde. Merci. En terminant, il faut que je vous dise que j'étais vraiment déçu de ne pas pouvoir venir vous voir en vrai. C'est pas pareil faire ça par vidéo, mais j'ai pensé vous offrir un petit quelque chose. Je me suis dit que ce qui fait vraiment du bien, c'est de la musique. Donc, je vous offre 2 chansons d'une de vos chanteuses préférées, Roxane Bruno.
Joyeux Noël! Salut mon coco, je suis tellement contente d'être ici aujourd'hui à la demande du premier ministre. Il m'a demandé si je pouvais venir te faire 2 chansons pour le temps des fêtes. Fait que j'ai choisi de te faire la chanson à ma manière et le petit reine au nez rouge en espérant que ça mette de la chaleur dans ton cœur. Je pense à toi. Joyeux temps des fêtes. J'ai lâché l'école, j'ai lâché ma job, les gens pensaient que je savais pas quoi faire de ma vie. J'suis pas inquiète, j'décolle, j'rends pas de compte à personne. Puis tout ça faisait partie d'un plan précis. Un petit bout de cul qui vient de pas grand chose, mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment. Les autres d'avant ont voulu montrer le chemin, mais j'ai quand même décidé de pogner le champ et de faire les choses à ma manière. Même si je vois ben, ça fait pas leur affaire. Moins de temps que je suis fière, parce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seul en cuillère. Je vais faire les choses à ma manière. Je vais danser les 2 mains bien dans les airs, même si tout le monde me regarde à travers. Je t'invite à faire de même. La vie passe vite, c'est ça notre seul problème. J'ai trouvé un remède, je vais te montrer ma cachette bien enfouie juste ici, quelque part dans ma tête. Si tu cherches, c'est promis, t'as le pouvoir toi aussi. T'as tout ce que tu veux, ce que tu rêves dans la vie, et de faire les choses à ta manière. Même si tu vois ben, ça fait pas leur affaire. Tant que t'es fier du reflet dans le miroir, puis que t'arrives à te coucher le soir seul en cuillère. Faut faire les choses à ta manière. Des fois le soir, dans ma mort, tout le monde autour de toi a l'air de tout savoir. Tu veux toucher les étoiles, courir les aurores boréales, sortir de ta routine si en toi c'est viscéral. Tu voudrais rêver sans qu'on t'éteigne, puis sentir enfin que tout ça vaut la peine. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai pas où aller. C'est ta vie puis tu fais bien tout ce qui te fait vibrer. Il faut faire les choses à ma manière. Même si je vois ben, ça fait pas leur affaire. Moins de temps que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seul en cuillère. Je vais faire les choses à ma manière. Faut faire les choses à ta manière. Peu importe ce que le monde va me dire de faire. On l'appelait nez rouge, ah comme il était mignon. Le petit rameau nez rouge, rouge comme un lumignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Une fée qu'il entendit pleurer dans le noir, pour le consoler lui dit: viens au paradis ce soir. Comme un ange nez rouge, tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge. Le chariot du Père Noël, le chariot du Père Noël, le chariot du Père Noël. Joyeux temps des fêtes tout le monde!
C'est maintenant le temps des fêtes et ça va nous faire du bien de se retrouver en famille, prendre aussi un petit peu de repos parce que l'année 2020 a été vraiment éprouvante pour nous tous. J'ai quand même une petite pensée pour ceux qui seront probablement seuls encore cette année. Plusieurs aînés, malheureusement, n'ont pas nécessairement de la famille très proche. D'autres, malheureusement, pour des raisons de santé, devront rester seuls. Alors, j'imagine que plusieurs d'entre vous aimeraient leur donner des gros câlins cette année, mais on ne pourra pas. Mais s'il vous plaît, si vous avez encore du temps à donner, il y a plusieurs organismes dans Saint-Laurent qui ont besoin de bénévoles. Je pense notamment à Moisson Montréal, Centre ABC, la Coque, la Corbeille, parce qu'effectivement, on doit être encore solidaires parce que l'année 2020 est loin d'être terminée et plusieurs d'entre nous comptent sur nous. J'ai une pensée aussi particulière pour nos jeunes. Cette année 2020, là, on vous en a demandé beaucoup. Accrochez-vous, lâchez pas et prenez le temps des fêtes là, pour célébrer en famille. Aussi, là, sortez dehors, jouez dans la neige, amusez-vous. Et s'il vous plaît tout le monde, prenez soin de vous. L'année 2020, c'est temps d'être solidaire et surtout bienveillant entre nous tous. Alors, chers résidents du magnifique comté de Saint-Laurent, je vous souhaite un joyeux Noël, un merveilleux temps des fêtes et surtout une année 2021 en santé. Never. I'm gonna be a teacher. Feels like home no matter where I'm going. Yeah, it feels like home no matter. I will represent you with strength and honor. 'Cause it feels like home no matter where I'm going. I get to launch my bid to be Prime Minister of Canada right here in my second home of BC. We're back. Bonjour tout le monde, je souhaite un joyeux Noël et une bonne année à tous nos enfants, à tous nos jeunes qui sont à l'hôpital Sainte-Justine. Même si je ne peux pas venir vous voir cette année, je tenais à vous dire quelques mots. Je veux vous dire que je vous admire. On a connu une année difficile en 2020, mais vous autres, vous vous battez à chaque jour pour retrouver la santé. Vous êtes vraiment inspirants. Vous nous montrez ce que ça veut dire de résister, de se battre. On peut tous prendre exemple sur vous autres dans nos batailles contre le virus. Je veux aussi remercier vos familles, vos proches. Ça n'a pas dû être facile pendant la pandémie, mais ils sont là pour vous soutenir, pour vous réconforter. Et je veux remercier tout le personnel de Sainte-Justine qui fait un travail extraordinaire dans un contexte qui est difficile, qui a été difficile cette année avec la pandémie.
Et c'est grâce à eux autres que Sainte-Justine est un des meilleurs hôpitaux pour enfants au monde. Merci. En terminant, il faut que je vous dise que j'étais vraiment déçu de ne pas pouvoir venir vous voir en vrai. C'est pas pareil faire ça par vidéo, mais j'ai pensé vous offrir un petit quelque chose. Je me suis dit que ce qui fait vraiment du bien, c'est de la musique. Donc, je vous offre 2 chansons d'une de vos chanteuses préférées, Roxane Bruno. Joyeux Noël! Salut mon coco, je suis tellement contente d'être ici aujourd'hui à la demande du premier ministre. Il m'a demandé si je pouvais venir te faire 2 chansons pour le temps des fêtes. Fait que j'ai choisi de te faire la chanson à ma manière et le petit reine au nez rouge en espérant que ça mette de la chaleur dans ton cœur. Je pense à toi. Joyeux temps des fêtes. J'ai lâché l'école, j'ai lâché ma job, les gens pensaient que je savais pas quoi faire de ma vie. J'suis pas inquiète, j'décolle, j'rends pas de compte à personne, puis tout ça faisait partie d'un plan précis. Un petit bout de cul qui vient de pas grand chose, mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment. Les autres d'avant ont voulu montrer le chemin, mais j'ai quand même décidé de pogner le champ et de faire les choses à ma manière. Même si je vois bien que ça fait pas leur affaire. Moins tant que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seule en cuillère. Je vais faire les choses à ma manière. Je vais danser les 2 mains bien dans les airs, même si tout le monde me regarde de travers. Je t'invite à faire de même. La vie passe vite, c'est ça notre seul problème. J'ai trouvé un remède, je vais te montrer ma cachette bien enfouie, juste ici, quelque part dans ma tête. Si tu cherches, c'est promis, t'as le pouvoir toi aussi d'être tout ce que tu veux, ce que tu rêves dans la vie, et de faire les choses à ta manière. Même si tu vois ben, ça fait pas leur affaire. Tant que t'es fier du reflet dans le miroir, puis que t'arrives à te coucher le soir seul en cuillère, faut faire les choses à ta manière. Des fois le soir, t'en as marre, tout le monde autour de toi a l'air de tout savoir. Tu veux toucher les étoiles, courir les aurores boréales, sortir de ta routine si en toi c'est viscéral. Tu voudrais rêver sans qu'on t'éteigne, puis sentir enfin que tout ça vaut la peine. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai pas où aller. C'est ta vie puis tu fais bien tout ce qui te fait vibrer. Faut faire les choses à ma manière. Même si je vois bien, ça fait pas leur affaire. Moins tant que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seule en cuillère. Je vais faire les choses à ma manière. Faut faire les choses à ta manière. Peu importe ce que le monde va en dire de faire. On l'appelait nez rouge, ah comme il était mignon. Le petit reine au nez rouge, rouge comme un lumignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Une fée qu'il entendit pleurer dans le noir, pour le consoler lui dit: viens au paradis ce soir. Comme un ange nez rouge, tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge. Le chariot du Père Noël, le chariot du Père Noël, le chariot du Père Noël. Joyeux temps des fêtes tout le monde!
مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. اكيد انا هلا متواجده بين هالزينه الحلوه لحتى اعيد عليكم واقول لكم كل عام وانتم بالف خير. اليوم رح احكيكم على قصه شجره الميلاد، كيف بلشت، كيف كانت بداياتها، ويا ترى شجره الكريسماس يلي نحن بنزينها ببيوتنا وبنحتفل كل سنه بهيدي الشجره الملونه والحلوه شو قصتها؟ خليك مع ريتا، أنا اليوم موجودة هون لحتى أخذكم معي وأحكي لكم هيدي القصة الصغيرة، حتوتة صغيرة بس مهضومة كتير. من أول ظهور المسيحيين أول شغلة اعتبروا إنه الأشجار اللي بتبقى لونها أخضر موجودة حول العالم هي هيدي الأشجار اللي نحن لازم نحطها ببيوتنا ونخليها دايما عم بتضوي، وخصوصا بفصل الشتاء وبشهر ديسمبر. رح أحكي لكم قصة شجرة الكريسماس كيف بداياتها. هي شجرة من لون الصنوبر، اللون الأخضر المزين والملون. هيدي بلشتها طبعا الكل بيعرف العادات والتقاليد أول مرة بال1655 بألمانيا، وهيدي الشجرة بلشوا فيها ويزينوا بيوتهم من الصنوبر والقطن واللون يلي هو الأخضر والأبيض فقط لا غير. وبقرن ال16 وخصوصا بألمانيا بلشت الأشخاص تزين شجرة الميلاد ببيوتهم مثل ما حكيت لكم، بس ولكن هيدي الشجرة صارت يزدادوا عليها يوم ورا يوم شمعدانات وضوء ملونة. يعني بالأول كانت بس قطن وشجرة خضراء، بعدين صارت ضوة ملونة وشمعدانات، وهيك للقرن ال19. اما بالقرن ال19 شو صار عندنا؟ خليكم مع ريتا. وبقرن ال19 مثل ما الكل بيعرف بلشت شجرة الميلاد تنتشر حول العالم، بس ولكن بال1655 هيدي الشجرة بلشت بويستر ماساتشوستس بأمريكا، ولكن القانون منعها وما خلوا ولا حدا يزين بيوته بشجرة الميلاد يلي معروفة هيدي الشجرة هي شجرة الخير والبركة. بينما بال1866 شو صار؟ يا ترى شي تجدد؟ هلأ بحكي لكم. الأميرة فيكتوريا وزوجها قرروا انه يتصوروا اول صورة مع اولادهم على الطريق، وهيدي الشجرة اعتبروها شجرة الخير والبركة، وتطورت سنة ورا سنة، وهيك رح نحكي عنها اكثر ورح خبركم يا ترى باليابان، بالفلبين، بإيرلندا وبالصين شجرة الميلاد كيف مزينة عندهم. خليكن معي. وبالبرازيل يعني الكل بيعرف انه بالبرازيل هن بس عندهم فصل الصيف، ما عندهم شتويه، بس ولكن بديسمبر بيحتفلوا بشجره الميلاد، وشجرتهم بتكون حصرا لونها ابيض، يعني مو اخضر مثل ما نحن متعودين. بينما بايرلندا رح احكي لكم القصه الغريبه، بيزينوا الشجره عندهم بكل شيء فواكه موجوده، اعتبارا بانه ايرلندا معروفه بالخير والبركه من الاشجار الملونه الموجوده عندهم. غير هيك بالصين معروفين انه بيزينوا شجراتهم حصرا بالدمى مثل ما نحن بنقول بالبوبي، شغلات ملونه ومزينه، بس ولكن العاب الصغار بيجمعوها طول العام لحتى يحطوها اخر شيء على الشجره. قد ايه العادات والتقاليد بتختلف من بلد لبلد. هلا بنروح بنحكي وين كمان بقيان بكندا، رح احكي لكم بكندا شو بيصير، خليكم معي. يعني شو هالالوان والزينه اللي انا موجوده فيها، صدقوني عم حس بالعيد، يعني مبسوطه كثير، وخصوصا الميلاد هو ميلاد الطفل المسيح يلي بيعطي الفرح والسعاده والسلام لكل الاطفال، ونحن متواجدين هون لحتى احكي لكم قصه الشجره
وحتى نعرف بكل بلد عربي كيف بتكون الزينة عندهم. رح نختمها مع كندا. بكندا كيف بيزينوا الشجرة؟ مثل ما نحن ببلداننا العربية بنزين أشجارنا، فبكندا بتكون الشجرة لونها أخضر، ومتعودين إنه من أول ما بلشت الأشجار تنتشر بأمريكا وبكل البلدان الأوروبية والعربية، شجرة الكريسماس الموجودة بكندا هي لونها أخضر، وبيزينوها بكل الألوان الموجودة. كل مرة بيشتروا شيء جديد، وغير هيك يعني حسب كل واحد وذوقه، مرة أحمر مرة أخضر ومرة كل الألوان ذهبي وفضي. وهيك بيكون أنا حكيت لكم قصة الشجرة من بلد لبلد كيف اتطورت، ويا ترى 24 ديسمبر أو 25 مثل ما نحن اليوم متواجدين ومحتفلين، أنتم كمان أكيد محتفلين ببيوتكم. خليكم مع ريتا، خليكم دايما معي على السنة الجديدة، وهيدي السنة رح أتمنى لكم سنة تكون حلوة مثلكم. وهيدي قصة الشجرة، وخلوها دايما ببالكم، احكوها لأطفالكم لحتى يعرفوا دايما كيف الشجرة تطورت من بداية القرن ال16 لحد وقتنا هذا. كل عام وانتم بألف خير، ينعاد عليكم بالمحبة والسلام، وخلوا دايما الميلاد بقلوبكم لحتى تقدروا تنشروا المحبة لكل أنحاء العالم. وكل عام وانتم بألف خير من وين ما كنتوا عم بتشوفونا. I want to take this opportunity to wish you a very Merry Christmas and the very best in the new year. This holiday season is a chance to slow down and spend some time with family and friends. As we look to the new decade ahead, full of promise and opportunity, I want to wish you and those closest to you good health and happiness, and of course, a very Merry Christmas. C'est maintenant le temps des fêtes et ça va nous faire du bien de se retrouver en famille, prendre aussi un petit peu de repos parce que l'année 2020 a été vraiment éprouvante pour nous tous. J'ai quand même une petite pensée pour ceux qui seront probablement seuls encore cette année. Plusieurs aînés, malheureusement, n'ont pas nécessairement de la famille très proche. D'autres, malheureusement, pour des raisons de santé, devront rester seuls. Alors, j'imagine que plusieurs d'entre vous aimeraient leur donner des gros câlins cette année, mais on ne pourra pas. Mais s'il vous plaît, si vous avez encore du temps à donner, il y a plusieurs organismes dans Saint-Laurent qui ont besoin de bénévoles. Je pense notamment à Moisson Montréal, Centre ABC, la Coque, la Corbeille, parce qu'effectivement, on doit être encore solidaires parce que l'année 2020 est loin d'être terminée et plusieurs d'entre nous comptent sur nous. J'ai une pensée aussi particulière pour nos jeunes. Cette année 2020, là, on vous en a demandé beaucoup. Accrochez-vous, lâchez pas et prenez le temps des fêtes là, pour célébrer en famille. Aussi, là, sortez dehors, jouez dans la neige, amusez-vous. Et s'il vous plaît tout le monde, prenez soin de vous. L'année 2020, c'est le temps d'être solidaire et surtout bienveillant entre nous tous. Alors, chers résidents du magnifique comté de Saint-Laurent, je vous souhaite un joyeux Noël, un merveilleux temps des fêtes et surtout une année 2021 en santé.
I want to take this opportunity to wish you a very Merry Christmas and the very best in the new year. This holiday season is a chance to slow down and spend some time with family and friends. As we look to the new decade ahead, full of promise and opportunity, I want to wish you and those closest to you good health and happiness, and of course, a very Merry Christmas. مشاهدينا الاعزاء، حلقه جديده في برنامجكم شوفوا جرب، رايحين مع بعض نجرب اكل جديد. جربنا الايطالي والاسباني والجريكي من مكان لمكان، من مطعم لمطعم. النهارده معاكم في مطعم في فلسطين، مطعم اقصانا. هنروح مع بعض ونجرب المشويات على الفحم واكلات كتيره قوي هنعرفها من الشيف بتاعنا. يلا بينا. Rembo, dance with me. Y una vez más se viene el pasito de la Martita. Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito. Con fuerza muchachos. عندنا بعض جارليك. الله عليك، سهله دي. بص ازاي تعملها كده. ايه ده؟ عادي بنمشي هنا، مش مشكله. هنكمل مع بعض. مطعم اقصانا كل حاجه غريبه، الاكلات اللي هيقدمها لنا. خلونا مع بعض نروح ونجرب اكل الموجود. رجعنا مع بعض مشاهدينا الاعزاء، وهنبدا ونعرف السر هنا في مطعم اقصانا ايه بالنسبه للعيش. العيش هيقول لنا عليه الشيف معانا موسى. اهلا وسهلا فيك. موسى النهارده هيورينا سر العيش، ليه الفرق ما بينه وما بين اي مطعم تاني. زي ما قلنا لكم في برنامجنا شوف وجرب، فكرتنا ان احنا نروح مطاعم كل اكله فيها هتجربوها هتكون مختلفه. واختلافكم في المطعم هنا ان حتى كمان العيش بيتعمل فريش قدامكم وبيطلع بالطعم اللي هتجربوه معانا. يلا بينا نشوفه ازاي. يلا يا موسى. اول شيء بنخلي الخبز يخمر. هلا خمرانه. انت العجينه سايبها متخمره. اي متخمره. ها ايه رايك؟ شايف معايا كده؟ تمام. نوري مشاهدينا الاعزاء ونعرفهم ان هي الميزه لما بتيجي تاكل الاكله او بتفرق كتير قوي ما بين العيش او العيش المنتشر في معظم المطاعم. تحس باختلاف التيست فيه ان هو العيش البلدي او العيش اللي هو اسمه ايه العيش اللي بياكلوه في كل حاجه؟ عرفني يا موسى. في العيش البيتا. البيتا تمام. والعيش العربي. العيش العربي. انت هنا الاختلاف عندك يا موسى تعمل العيش بنفسك. اكيد اكيد. فبيفرق في الطعم. وهل بيفرق في السعر كمان يا موسى؟ يعني هل الناس تخاف تقول لك لا ده العيش عنده كذا فيلاقي السعر فيلاقي سعره اغلى من الساندوتش الثاني؟ لا، سعره رخيص ومش غالي يعني كثير، وطيب كثير. يعني لو قعد اسبوع وسخنته بضل فريش العيش نفسه. بس حطه بالبراد وخليه محفوظ بالبراد، ولما بدك تستعمله بالطول وبتسخن على قد ما بدك انت. دي العجينه تمام. بنعملها كده، نحطها كده، تنزل كده
صح انا كده ولا لا؟ صحيح. ايه رايك؟ هنا بقى طبعا يا موسى اللي بنقول عليها سر المهنه. هيك يلا ندهنه حليب عشان نرش عليه السمسم. فانت احمرار العيش اكيد الحليب بعطيه احمران وبعدين السمسم بعدي له التست. طيب انا عايز اسالك على حاجه يا موسى شفناها مع بعض. عايز اعرف، طب انت اختلافك او الحياه اللي بتقدمها العيش زي ما احنا اتكلمنا، ينفع حد يجي يسالك مثلا، او عايز اعرف كل الناس وعايز اعرف كل مشاهدينا الاعزاء، العيش انت بتبيع عيش؟ اكيد انا ببيع عيش. لان انا دقت عندك العيش الطعم مختلف وفريش وهندوقه مع بعض دلوقتي. اكيد انا بس ببيع لايات الزبون بيطلبوه ببيع، والزبون اللي باكل عندي بالمحل بقدم له اياه يعني على الطاوله بنزل له اياه. بينزل عيش مع بينزل عيش مع لكن انا بوجه عام ان العيش الفريش مثلا الواحد الصبح عايز ياكل عيش فريش، مش عايزين ياكلوا البيتا، مش عايزين ياكلوا الخبز العربي، تقدر بنبيع لهم عيش بسعر مناسب. كل تنتين بدولار انا ببيعهن، يعني سعر مناسب. هات يا موسى هات. يعني عمال اعلم فيك يا موسى، انت تعبني. بص ده بتاخده كده تعمل ده كده، بص كده اهو كده اهو بشويش خالص، شايف كده. فهنا الفكره انا عايز اقول لمشاهدينا الاعزاء ان مع الحليب حسب البتاع يقع يا موسى ده بيدينا الاحمرار. بعد كده نحط السمسم، فلما نحط السمسم مع العيش هتلاقوا بقى ايه النفخه بتاعت العيش ديت والطعم الحلو ده. اتكلمنا كتير عن العيش، عايزين نخش بس كده. ويجي الحليب ونرشه هلا سمسم. الله علينا، الله راجل يا راجل، بص شايف قول لي يا موسى، احكي لي بقى انت ايه قصه العيش، ليه حطيناها على راس الفرن وعلى وش الفرن من فوق؟ عشان تخمر وتطلع منظر القطعه يعني نافعه. يعني الخبز انت بالنسبه لك لما بتخليه بياخد السخونه من الفرن فبيبتدي ياخد الخميره، بتاخد الخميره الشكل بتاعها ده. لانه بصير لما اذا هلا انت ركيته، اذا بتحطه بالفرن دغري ما بعطيك المنظر اللي انت اللي بدك اياه وشكل الخبز اللي بدك اياه. احنا كده ادينا السر للمشاهدين، ها كده المشاهدين اخذوا مننا سر الخبز. خلوها مع بعض نستنى شويه ونشوف الخبز بعد ما يجهز شكله عامل ازاي. يلا بينا. زي ما قلت لكم مشاهدينا الاعزاء، الاختلاف في مطعم اقصانا ان كل حاجه قدامكم بتتعمل فريش، كل حاجه فعلا بيكون الاكل مش احنا جربنا اكلات كتير، مش اكل بايت في الثلاجه مش بقاله اكتر من يوم، لا هنا بيعمل لك الاكل فريش. نروح للفروج، ومفيش احلى من الفروج المشوي زي ما شفنا مع بعض، وهوريكم دلوقتي الفروج كده لسه جاي. الفرخه الصحيه بتكاكي، هي بتكاكي، هي فعلا بتكاكي، هي لسه بتكاكي يعني. والتتبيله اللي بيعملها الشيف اللي هيحكي لكم عليها معانا دلوقتي. تعالوا نعرف ايه قصه الفراخ المشويه في اقصانا. يعني انا هم حاولوا يعلموني بصراحه الشباب، وقعدوا معايا ايهاب زي ما انتم شايفين، وهي دي الفراخ المشويه هنجربها مع بعض. نرجع مع بعض مشاهدينا الاعزاء من مطعم اقصانا، وزي ما قلت لكم الاختلاف اللي هو مقدمه في الاكلات انه مقدم شكل مختلف من جميع الاكلات. هيتكلم معانا دلوقتي الشيف ويحكي لنا ايه الاكلات اللي بيقدموها، ولكن هنروح مع بعض ونبدا بالريش، الريش الضاني، ريش الخروف. ايه الطريقه اللي بيعملوا بيها ريش الخروف وبيخلوا اللحمه تحس ان هي تندر كده وطعمها بتستمتع بيه وانت بتاكله، هيقول لنا عليه. هلا عندك الريش الخروف، بس بنحط لهم ملح وفلفل اسود وبنتبلهم. انت لو سالتني انا بتبلها ازاي، كل واحد وليه طريقته، وانا برضو بتبل. بس هي الريش تتبل بالفلفل والملح. تتبيلتهن بس انه ما بيزبطش ان تحط عليهن صوص الا بس ملح وفلفل اسود. تمام. لانه فيهن الدهن والدهن بخليهن جوسي. اوكي. هلا بنروح بنشويهن، نحطهن على الشبع ونشويهن. احنا لازم نعمل حاجه جديده للاقصانه، يعني واحنا بنتبل البتاع كده هو جت في دماغي فكره نقول له ايه، اقصانه 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 يا حبيبي تعالى وجرب اقصانه. رحت مني فين؟ صح ولا انا غلطان؟
صحيح. يلا بينا. اكيد. يلا بينا تعالى. الريش زي ما احنا قلنا، الريش الضاني او الكوتلت، ريش الخروف، ويقول لنا اعملها معانا ازاي. بعد التتبيله هتحط على النار. ايه رايك؟ ايه رايك؟ استنى بس يا راجل، استنى. بص كده، شايف انا اشطر حاجه فيها اعملها، عايز اقول لك عليها، ودي يمكن الناس كتير ما تعرفهاش، بس دي حاجه بجد. هنخلي طبعا، انا هقول لك ايه اشطر حاجه انا بقدمها بقى، ودي يمكن في كتير من المشاهدين ما يعرفوهاش. اكتر حاجه بعملها ان انا اكل الاكل، مش اعمل الاكل. عشان كده مشاهدينا الاعزاء، انا هاكل معاكم الاكل وانتوا هتتفرجوا، بس بطريقه جديده. يلا بينا. مشاهدينا الاعزاء، رجعت لكم مره تانية، وفي اخر حلقتكم معانا في شوف وجرب هنروح، وزي ما انتم شايفين ده الاكل بعد ما كل حاجه خلصت، كل حاجه تمام، كل حاجه جاهزه. هتاكلوا معايا في شوف وجرب. هنبدا بالفراخ اللي تعبنا فيها او الدجاج المشوي، ونشوف التيست بقى، زي الريحه اللي طلعت وتخلي الواحد بطنه بصراحه هيموت وعايز ياكل. التتبيله بتاعت الفراخ مختلفه على فكره. الاكل ده مش هاكله كله لوحدي، ها، تاكلوا معانا. التتبيله بتاعت الفراخ مختلفه، التيست بتاعها تحس ان الاكل طالع، يعني هو هنا الاختلاف اللي بيقدمه في مطعم، تيست الاكل. بطاطا واو. انا من عشاق، دايما كنت بقولها، انا من عشاق الريش او سبايسي، الحار. صعبه، والتيست بتاعها مختلف. very tender. وهنروح على اهم حاجه بقى، العيش الفريش اللي انتوا شفتوه مع البرد اللي انتوا شايفينه دوت والسخونه دي، محتاجين حاجه تدفينا، فناكل عيش وندوق. فرق كبير ما بين العيش لما يكون طازه معمول قدامك، اعذروني، ما بين العيش اللي بيكون موجود. انا بشكر طبعا المطعم والشيف الجميل تعب معانا مكاننا. هنرجع لكم تاني في حلقه جديده في برنامجكم شوف وجرب.
مشاهدينا الاعزاء على التلفزيون العربي الكندي، اهلا بيكم في برنامجكم شوف وجرب الموسم الثاني. في اول حلقات معاكم النهارده، في اول حلقه هنروح مع بعض على مطعم بي 12 في لافال. هنروح علشان نقصقص البرجر وناكله. انتوا هتتفرجوا وانا هدوق. يلا بينا على مطعم بي 12 بلافال. موسم جديد وحلقه جديده من برنامجكم شوف وجرب. الموسم الجديد بدأناه مع الشتويه، كانت صعبه شويه، كانت البدايه بدايه عاصفه، عشان كده حبينا ان تكون حلقتنا محتاجه دفى. والدفى هنلاقيه فين؟ هنلاقيه معاكم النهارده بنصور في مطعم جديد، مطعم بي 12 او بي 12 او بي 12. هنعرف سره معانا ايه وسر البرجر واختلافه بيكون ايه. سر البرجر النهارده في حاجه مختلفه. مش عايز اشهيكم واتكلم كتير، بس عايزكم تشوفوا وتجربوا وتعرفوا ايه سر البرجر في بي 12، وده اللي هنعرفه النهارده عندهم. يلا بينا نروح ونشوف وندوق مع بعض بي 12 للبرجر من لافال. هنروح ونكمل مع بعض مشاهدينا الاعزاء في مطعم بي 12 ونشوف معانا الشيف نادر. ازيك يا نادر؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. قالوا لي النهارده هتاكلنا اكل مختلف. يا شكل باذن الله. خلونا مع بعض مشاهدينا الاعزاء ونروح مع نادر جوه وندوق الاكل ونعرف اسرار البرجر مع ازاي. يلا بينا. اتفضل. طيب ده نبدا. انا اللي هطبخ النهارده. اهلا وسهلا. نادر، احنا زي ما انا شفت عنك وانا قاعد بتفرج من شويه بره، شفت اشكال كتيره للبرجر واختلافات كتيره واسماء كتيره. احكي لي بقى على سر البرجر عندكم ايه؟ بتعملوا ازاي البرجر؟ وعايز اعرف عنه شويه. ايه المختلف في بي 12؟ بي 12 نحن حجم البرجر عندنا سبيسيال، حجم البرجر كبير، بحط 200 جرام بحبه البرجر، لحمه طازه كل يوم، لحمه حلال 100%، اكسل 51 مثل ما حتشوفوا. يعني هنقول ان بي 12 مختلف، ان البرجر عندكم حلال 100%. والحجم بتاع البرجر انا شفت من شويه، عايز اوري مشاهدينا حجم البرجر. يعني البرجرايه كبيره يا نادر يعني. نعم 200 جرام لحمه كل يوم معيره، كل يوم طازه، على نفس الوزن، على نفس الطريقه. طيب عايزك يا نادر واحنا قاعدين كده بنشوف مع مشاهدينا البرجر، عايزك تقول لي ايه الصوصات او ايه الجديد اللي بتعملوه في البرجر؟ ايه المختلف عندكم عن اي محل برجر تاني كانواع في الساندوتشز؟ يعني عندنا صوصات مختلفه. عندنا صوصات بي 12 هي صوص ميزون، احنا صوص الشيف، صوص كثير طيب. وريت مشاهدينا الاعزاء يا نادر اللحمه وشفنا حجم اللحمه عندكم من البرجر. يعني انت حكيت لي من شويه جوه وورينا الناس طريقه طبخك للبرجر، وعرفنا ان البرجر انتوا يوميا بتعملوها. يوميا حلال و100% طازه. 100% هي باينه بصراحه من لونها، يعني انت تبص على لون اللحمه تعرف. العيش كمان انا شايفه مختلف، يعني انا لما مسكت العيش عايز اوري المشاهدين معانا العيش. انتوا بتشتروه ولا بتعملوه؟ العيش بيتحضر عنا طازه دايما يوميا. يعني انا اقدر اقول للمشاهدين ان بي 12 اختلافه ان كل حاجه بتتعمل عندهم. كل حاجه دايما. طب ده جميل. ايه رايك بقى ندوق بقى الكلام ده؟ اهلا وسهلا. يلا بينا. اتفضل. هتعلمني 100%. على بالك انا شيف شاطر. ها واهلا وسهلا. يلا بينا مشاهدينا الاعزاء ونجرب. ولاحظت كده بدايه من شويه، انا كنت بتابع مع الشيف وهو بيطبخ، لقيتكم حاطين بصله وبتعملوا كده في الاول. انا عجبتني الحركه دي قوي. ايه الفكره بقى يعني؟ هل لازم ابدا ببصله كده؟ قول لي، احكي لي. عشان الحراره الموجوده على انت اشطر مني شويه، انت اشطر. قول لي. شويه زيت.
محتاج البس كفوف يا نادر؟ ها هلبس كفوف معاك. نلبس الكفوف. طريقة البرجر بص انا حاسس هو انا ممكن اقلب دلوقتي ولا استنى شوية؟ قول لي. حضرتك شايف ايه رأيك اهو؟ شايف ايه رأيك؟ لا والرمية خلي بالك برضو في اختلاف يعني. بص رمينا الرمية. البهارات والتوابل، هل اللحمة دي بتحتاج يتحط عليها توابل او حاجة ولا قول لي انا مش عارف. احنا بهاراتنا بنحطها نحن دايما على الجريل، ما بنحط فيها شيء ابدا للحمه، بتتفرم مثل ما هي طازه، بس البهار دايما على الجريل. البهارات انتوا ملح بقى وفلفل كلها بهارات جاهزه نحن بنجهزها عنا. انا من محبين البهارات يا نادر بصراحه، ويعني شكل ريحتها كده وهي على الجريل تفتح النفس 100%. هي البهارات نحن بتنعمل عنا 100%. ايه رايك في الطبخ؟ ايه رايك؟ عجبك؟ انفع؟ شاف. طيب نقلب بقى العيش كمان. هوبا ونروح بقى ونشوف ايه الجبن اللي موجوده عندك. ممكن نحطها تشكيله كبيره. ممكن نحط ايه على البرجر؟ ايه رايك؟ فيك تحط في عندك الكلاسيك ما فيها جبنه، فيك تضيف لها جبنه. في عندك السويس، في عندك الفيمي، في عندك الشيدار بتيجي مع اف وبيكن حلال. حتى البيكن ايه بيكن حلال؟ في بيكن حلال؟ بيكن حلال، بيكن بوف 100%. وزي ما شفنا مشاهدينا الاعزاء من شويه نادر كان بيحكي لي على اشكال وانواع البرجر وقال لي على موضوع البيكن الحلال زي ما انا قلت لكم، ولكن اخترنا مع بعض دلوقتي ان احنا هندوق برجر مختلف شويه. انا هاكل لوحدي انتوا هتتفرجوا بس، لكن في شوف وجرب هتيجوا على بي 12 ونقول لكم فين وتدوقوا وتعرفوا معانا. انا اخترت معاه ناكل نادر. قول لي وصلنا لفين؟ يلا على الطريق. على الطريق. انا بحب الاكسترا مايو والحار وانا عجبتني الفيميه. قول لي بقى تعمل لي ايه؟ تحط لي ايه؟ يلا وريني كده. انا عايز اكل بضمير. انا جعان. انا بقول لمشاهدينا الاعزاء بصراحه وانا واقف قدام الجريل حسيت بحاله من الجوع غريبه. مشاهدينا الاعزاء هنروح مع الشيف نادر دلوقتي بقى في بي 12 ونخليه يشوف هيعمل لنا البرجر الفيميه ازاي. نتفرج عليه وفي الاخر ادوق انا بقى. مطعم بي 12 للبرجر هنروح ونسال الناس معانا ونبدا ونشوف ايه الاختلاف وايه اللي الناس حباه في مطعم بي 12. خلينا مع بعض نروح للشباب كده وهي قاعده عماله تاكل ونعرف منهم ايه رايهم في مطعم بي 12. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبارك انت ايه؟ كل شايفك عمال تاكل انت. ايه رايك في مطعم بي 12؟ لا بصراحه حاجه فخيمه بصراحه. حاجه ايه؟ فخيمه. حلو عجبني الكلمه فخيمه. انت منين اصلا؟ انا من القاهره. لا منين؟ في كندا مش منين في مصر. لا منين من كندا؟ في مونريال. في مونتريال. وجاي على لافال عشان اول مره تجرب ولا جربته قبل كده؟ لا اول مره بصراحه. اول مره؟ ايه رايكم في البرجر؟ عايز اعرف. لا بصراحه حاجه جامده بصراحه. جميله يعني. ايه الاختلاف هنا في البرجر؟ يعني الحجم كبير وجميل وبصراحه يعني يعني تحس اللي هو حاجه معموله فعلا يعني من شيف ولا من طباخ يعني عارف مهنته، مش حاجه معموله على السريع كده وخلاص وعشان تخلص كل حاجه وتمشي. انت من محبين البرجر؟ انا؟ ده انا لو فتحت كده دمي هتلاقيني هنا لقيت الاختلاف. انت حسيت ان البرجر هنا مختلف عن اماكن كتير اكتر؟ اماكن كتيره جدا كمان هنا بصراحه يعني. انا اللي خلاني اجي هنا ان انا لقيت صحابي دايما عمالين يجوا ويحطوا صور وحاجات زي كده، فقلت له ما تيجي نروح بالمره طالما ما فيش اكل في البيت فتعالى نروح نجرب. بصراحه يعني كانت تجربه حلوه يعني، شكلنا هنيجي هنا كتير يعني. مبسوطين بيكم جدا يا شباب ونورتوا بي 12 وخلينا نكمل ونروح ونشوف اراء الناس في المطعم ايه. اصدقائنا هم اللي قالوا لنا على المكان. انت جربت اكيد المكان؟ جربته. ايه رايك فيه؟ صراحه البرجر انا شايف انت بدات. انا واخد بالي. ما بقاش قاعد تقريبا. لا هو في لسه في امل. احكي لي ايه المختلف هنا في بي 12؟ صراحه الكميه اول حاجه، ثاني حاجه المذاق،
الكميه مناسبه للسعر؟ طبعا لا الثمن معقول. وي. والطعم مختلف عن اماكن برجر جربتها؟ وي. انا بشكركم كتير جدا، بس عايز اعرف منك انت كمان تقولي لي رايك. هو باينه هالعربون، باينه ان يعني ايه الاختلاف هنا في المطعم في البرجر؟ المذاق فيه شي حاجه مبدله على داكشي اللي كنا كناكلو ديما، شي حاجه جديده فريمون، كتحس براسك واكل شي حاجه اللي جديده. شي حاجه ولا بيف؟ لحمه ولا لحمه بيف. دجاج. شكلته؟ انا اكلت البرجر. شوف، اول ملاحظه فيه بانه هو كما كيقولوا جوزي، وهذا تعرف بان البرجر الكواليتي ديالو كويسه جدا. المذاق يعني ناهيك عن البرجرات الاخرين المذاق واعر بزاف كما كنقولوا المغاربه حنايا. نقدر باكل مغربيه اخويا، صافي ما فيش مشكل، صافي. زوين بزاف تبارك الله عليهم وغزال. انا بشكركم كتير جدا واتمنى لكم يا رب سهره سعيده. زي ما احنا معاكم مشاهدينا الاعزاء في مطعم بي 12. بي 12 معانا الشيف نادر، وهو هيحكي لنا دلوقتي بقى عن سر خلطة البرجر وازاي اتعملت، وطبعا هو جهز لنا الاكل بشكل مختلف، وانا عارف انه هيطلع الطعم كمان مختلف وهندوقه مع بعض. ولكن نادر، انت حكيت لي على الاختلافات اللي كانت موجودة عندنا في بي 12. اول حاجة اتكلمنا فيها اللحمة. اللحمة بي 12 بيتميز بلحمته، انت قلت لي 200 جرام كل يوم طازة بتتحضر عنا كل يوم يعني و100% حلال اكسل 51. يعني انا عايز اعرف مشاهدينا الاعزاء، طبعا تبقوا دايما عارفين معانا ان برجر بي 12 بتكون اللحمه عنده لحمه حلال 100%، وكمان وزن اللحمه بتكون 200 جرام، يعني بتاكل ساندوتش برجر 200 جرام. دي حاجه زي ما انتم شايفين كده نادر. حتى حجم الخبزه بيطابق مع حجم اللحمه. ما هتحط لي خبزه كبيره ولحمه صغيره يا نادر؟ يعني نادر عايز يحط لنا خبزه كبيره ولحمه صغيره. كمان بتتحضر عنا كل يوم طازه. لا الخبزه بتتحضر من طحين البطاطا وطحين الذره كرمال تكون هينه على الهضم علشان حجمها الكبير. يا تطلع حجمها كبير ما نستاهل. انا في حاجه من الحاجات اللي لاحظتها يا نادر وعايزك تقول لي عليها بالنسبه للبطاطا. البطاطا انتوا بتعملوها متهيألي انا شفت حطيته في الطبق نوعين من البطاطا. مظبوط. في عندك الشيبس وفي عندك الفريت. تري بيجي عندنا فريت وتشيبس. الاختلاف اللي لقيته بقى عندكم موضوع البطاطا الشيبس، ان هي بطاطس تاني انتوا بتقطعوها بنفسكم. البطاطا من كبك بتقطعوها بنفسكم وبتعملوها نحن والى طريقه تتحضر وهنوري مشاهدينا طبعا الطريقه دي مع بعض. طيب ناكل بقى، يلا بينا. اتفضل. يلا بينا نبدا. مشاهدينا الاعزاء زي ما احنا معاكم دلوقتي في مطعم بي 12، وطبعا هنبدا الاكل زي ما انتم شايفين. انا مش عارف بصراحه هبدا منين، ولكن هبدا النهارده بالبراند زي ما بيقولوا او زي ما مشهور بي 12 بالبرجر بتاعه ببي 12 برجر. هنعرف مع بعض عباره عن ايه وهاكله معاكم وانتوا هتتفرجوا وبعد كده تيجوا تجربوا. محتاج البس الجلافز طبعا في ايدي عشان اجرب وادخل بقلب جامد وندوق ونشوف الاختلاف والطعم هنا عامل ازاي. يعني هو الصوص بصراحه البرجر التيست اللي فيه مختلف شويه. طبعا اللحمه تحس زي ما احنا قلنا من شويه البرجر فريش، لحمه فريش 100%. الصوص شايفهم حاطين اونيون رينجز جوه وتشيز. طبعا انتوا نفسكم تاكلوا معايا وانا عمال ادوق في الصوصات المختلفه عندهم النهارده. انا شايف في اكتر من صوص موجود عندي. بي 12 من الحاجات اللي مخلياه برضو مختلف الصوص اللي موجود عنده. اكتر من صوص عايز اجرب. انا محتاج طبعا اسال الشيف معانا، انا حاسس ان هو مختفي عني وهيجي لي دلوقتي وهقول له يقول لي بقى ايه سر الصوصات الغريبه دي. لا ايه ده
هي مش سبايسي، هي فيها تيست غريب شويه بصراحه. التيست الغريب ده لازم تعرف. اجرب صوص الكريمه عندهم. ده حلو. صوص الكريمه عندهم بصراحه بيخليك مش متشهي ان انت تقعد تاكل، او بيفتح نفسك على الاكل. انا متاكد اللي قاعدين انتوا قاعدين بتتفرجوا عليا دلوقتي ونفسكم كلكم تكونوا مكاني. انا هسيبكم بقى واروح اكمل اكل، وعايز اعرفكم ان فعلا بي 12 هو احسن مكان تاكلوا فيه برجر. اشوفكم في حلقه جديده من برنامج شوف وجرب، وما تنسوش تيجوا تجربوا اجمد واحلى برجر في بي 12. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de vous voir ici en si grand nombre. Ce qui me touche personnellement, c'est voir autant des jeunes. Je pense que les jeunes, c'est important d'être capable de passer le message. Je sais aussi que ça touche beaucoup des gens dans notre communauté. Depuis l'arrivée de Montréal, ici chez nous à Saint-Laurent, année après année, j'ai la chance de voir qu'est-ce que le bon travail ça se fait et ça réalise dans notre communauté. Quand les gens recevaient une panier de Noël, quand les gens recevaient quelque chose, vous ne pouvez pas imaginer comment ils sont reconnaissance des efforts des gens qui donnent, des donateurs, les compagnies, vous autres en tant que bénévoles, et vraiment le message passe qui était important. L'autre élément, et je termine sur ce point-là, c'est important de réaliser que la fête, ce n'est pas juste saisonnier. Il y a des fins d'année, fins du mois qui s'en viennent. Toute l'année longue, la fin, ça reste une réalité qu'il faut qu'on adresse et trouver des solutions. Les autres niveaux du gouvernement peuvent jouer un rôle important. Au niveau municipal, je pense qu'on essaie fort de faire un effort. Mais encore, je vous dis merci sincèrement. Joyeuse fête. Vous donnez un bon exemple à vos enfants. Et puis en faisant ça, on va bâtir une meilleure société. Merci. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici au nom de la mairesse de Montréal et de voir autant d'élus municipaux, provinciaux, fédéraux. Ça démontre à quel point la sécurité alimentaire est importante. Et on a un rôle à jouer, M. Desouza l'a dit, tous les paliers. À la Ville de Montréal, on est fiers. On a lancé le Conseil SAM récemment. Et c'est M. Dano, en fait, qui est le porte-parole. Et c'est pas pour rien. On a entendu tous les élus parler du fait qu'il faut travailler avec les organismes locaux. C'est quelque chose que Moisson Montréal fait très bien. Donc, à mon tour, je tiens à remercier tous les bénévoles, tous les travailleurs et les travailleuses, tous les élus de tous les paliers. On a beaucoup de travail à faire ensemble et j'espère qu'effectivement, on va pouvoir arriver à une société plus juste, plus équitable. Merci. Merci, Rosalie. Avant tout, merci à vous. L'indifférence et l'égoïsme sont à la source de la destruction de tout ce qui est lien humain. Et ça, vous avez compris qu'il faut le combattre. Il faut combattre cette indifférence pour le prochain, il faut combattre cet égoïsme pour le prochain. Et puisse la voix qui sort et les échos qui sortent de cet entrepôt aujourd'hui faire des petits et surtout résonner dans les cœurs de d'autres afin qu'ils puissent et elles puissent également donner au prochain. Alors à vous tous, joyeuses fêtes, un très joyeux Noël et bonne année. Merci beaucoup. Alors bonjour tout le monde, je joins ma voix à mes collègues pour vous remercier d'être là. En si grand nombre, c'est important de s'investir pour redonner justement aux suivants. Les besoins sont tellement grands. J'en profite aussi pour, juste au mois de décembre, c'est 12 mois par année. Alors merci d'être là, au nom des gens, des élus de Montréal-Nord, au nom des gens de Montréal-Nord, merci, parce que Montréal-Nord aussi, nos besoins sont grands. Alors merci beaucoup et bonne journée. Bonjour à tous. À ma réputation, c'est que je fais des discours courts. J'ai appris que le mot court appartenait au mot discours. Donc, merci Mielada de m'avoir invité. Merci à tous d'être ici. Merci à tous les bénévoles.
Merci à Moisson Montréal et je vous souhaite une très belle journée. Bon, moi, ça va être très facile, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et j'aimerais vous remercier pour votre présence ici. N'oubliez pas que Moisson Montréal, c'est 365 jours par année. Donc, soyez tous les jours, si vous pouvez, ici, envoyer des gens, aider les jeunes, aider les personnes qui sont dans le besoin. Donc, ce sourire que vous êtes en train d'envoyer, gardez-le à l'année longue. Et merci beaucoup. It is the organization that collects food from different grocery stores, from different, not only grocery stores, but big companies that have food. They give them all of their extras and whatever they have that is surplus, and they distribute all of the food to all the food banks in Montreal. So today, they've asked for a bunch of volunteers to come help create the baskets that are going to 2,000 different families. So as we know, the holidays are all about giving. That's why we're here today, and we're making sure that, you know, we enter the holidays with a good spirit, the spirit of giving. I wish everybody a Merry Christmas and a very Happy New Year. Hi, I'm Mara Risky. I'm here in Moisson Montréal to help people. Moisson Montréal is an organization that helps to collect all the money, the fundings, to make sure we can address the issue of people who doesn't have enough money to go ahead and make a good quality of grocery. Alors bonjour tout le monde, Marois Risky, la députée de Saint-Laurent. Je suis ici à Moisson Montréal. Aujourd'hui, on collecte de l'argent, on collecte aussi des dons. Surtout si vous pouvez donner de l'argent, c'est encore plus nécessaire parce que Moisson Montréal est un organisme qui est capable d'aller acheter beaucoup d'aliments pour venir en aide à d'autres organismes pour nourrir les gens, les sortir de l'insécurité alimentaire. Aussi, if you have time, we need people to come here and volunteer. On a besoin de vous pour faire du temps, de nous donner de votre temps, du bénévolat, pour venir en aide ici, pour faire des paniers d'aliments, pour aider les gens qui, eux, sont vraiment dans le besoin. J'en profite aussi pour vous souhaiter des joyeuses fêtes. I'm taking also this time to wish you happy holidays. And please think about those who doesn't have the chance to have a family and who's going to spend these holidays alone. Merci. Prenez le temps aussi de vous rappeler et avoir une pensée pour ceux qui malheureusement n'ont pas de famille et qui passeront le temps des fêtes seuls. Alors si vous avez du temps, allez voir vos voisins et assurez-vous de passer un joyeux temps des fêtes. Merci. تعرفوا اليوم نحن بفترة هالأعياد الجاية في مثل ما شفتوا اليوم حوالي في 200 بنيفول موجودين معنا بمواسون مونريال. شغلتهم اليوم يجمعوا 200 كيس أكل يقدمون للعيال المحتاجة، مش 200 2000 كيس أكل يقدمون للعيال المحتاجة. بهالأعياد هيدي العالم تنتبه لبعضها تطلع ببعضها، بنساعد الأقل بحاجة من ما نحن بحاجة له. والمهم كمان إنه شفنا كتير شباب اليوم، وهذا شغله كثير مهمه انه عم نبني شبيبتنا على المساعده، على حب عطاء الاخر. والمهم اكثر شيء انه ما نتذكر بس العالم المحتاجه بهالاعياد هيدي، لازم نتذكرهم بكل ايام السنه، لانه الفقر موجود بقلب مجتمعنا كل ايام السنه. فبنتمنى على الكل يلي بيسمعوا هالمساج هيدا يتصلوا بمواسون مونريال، حيلا نهار بيحبوا يجمعوا حالهم يعملوا جروب يجوا لهون يساعدوا، مفتوحه لهم المنطقه هون. اكيد هالعيد يلي جاي علينا بتمنى على كل المشاهدين يلي عم بيحضرونا انه يكون عيد سلام، عيد محبه، عيد انفتاح، نكون سوا نعيد سوا وناخذ الوقت نعيد مع عيالنا، لانه بالايام العاديه بنشتغل كثير، ما عندنا الوقت الكافي انه نشوف عيالنا ونعيد نحن وياهم. بقى بتمنى على الكل ياخذوا هالفرصه هيدي ويعيدوا مع عيالهم. بتمنى للكل ولكم للمجتمعين للمشاهدين تبعولنا اعياد مباركه واعياد مجيده، وكل سنه وانتم بخير. Well, I've had the pleasure to participate at Moisson Montréal's activity right before the holiday season for over 15 years. I used to come with the former member of Parliament, Stéphane Zion, and since I've been an elected official for the last 8 years, I've had the opportunity to come and witness the generosity of people that happens in these walls. Because unfortunately there's people in need not only around the holiday season, but rather 12 months a year. And therefore, what happens over here daily from the organization of Moisson Montréal is by far an example to give to all organizations. And for that, I thank everyone that donate of their time, that donate of their money and goods which they give. When we look at all the people that are in need, sometimes we very often think to new immigrants that come, that don't know what winter is the first time, that don't know, so
they have to spend more on a first coat, on a first pair of gloves. And so therefore, unfortunately, they have to put aside and have less money to be able to nourish themselves. And so a place like Moisson Montréal is by far an organization that is trustworthy, first of all, that we know what they do with our money and we know what they do with their donations, and they give back to the community. The other thing I'd like to add in closing is that indifference and being selfish, so selfishness and indifference is at the source of the destruction of our world and of all love between one another. And so once we can overcome indifference, overcome selfishness, then we'll learn how to build a better society for one another. In closing, I'd like to give my best wishes to those who are celebrating various religions and various holidays throughout this season, but most of all, a 2019 that could be as auspicious as you wish. Thank you. Alan D'Souza, Mayor of Saint Laurent. I would like to say thank you. Thank you to Moisson Montréal. Thank you to the volunteers who are here in large numbers. It's very important today because today volunteers from all over are coming to help out with donated foods, with volunteer energy to be able to make this food available to homes, families, households in Saint Laurent, but across the entire island of Montreal. It's an important thing because there's many people in our communities who have needs, young families, people in poverty, senior citizens, all of whom eating is important. And so while we're doing this just before Christmas, hunger and poverty is something that is there all through the year. So to see the volunteers, see so many members of Parliament, members of the National Assembly, city councillors here in large numbers with the volunteers shows how close we are as a community. Our hope is that the food would be offered to people and they would be received in the spirit of Christmas. And that's why I take the time to say thank you to Montreal, Moisson Montréal, to the volunteers who are there. And I want to take the time to also wish each and every one of the people listening to us our best wishes for a very happy Christmas to you and your families, but also for the new year. It's a new year that I hope will be filled with health, with happiness, with success, with prosperity, with the hope that you will never need to use the services of Moisson Montréal, but that you take the time to recognize that we're a strong community and every little bit helps. So thank you and my very best to you and the members of your family for the holidays and for the new year. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتم اليوم في جمعية موسون مونريال، الجمعية اللي هي بتعطي تبرعات للناس. الناس بتيجي هنا، جمعية تيجي هنا وتاخذ، هي أكبر جمعية على صعيد كيبيك. احنا اليوم في ايفنمنت أكبر ايفنمنت في العام في السنة اللي يعملوه على حساب نويل. فيه هنا ناس بتيجي تعطي من وقتها، بتبرع من وقتها عشان بنعمل les paniers de Noël. Well, Moisson Montréal is essentially a community food distributor. We gather food that we give to 250 community agencies all across the island that are helping people that do not have sufficient financial resources to buy food. So to give you an idea of what we do, last year we were able to push with those guys, we were able to collect and give 16 million kilograms of food to the 250 community agencies. We've given for $86 million of food to the people in need in Montreal. So it could be people like me that are facing problems in their life that need a push for a few weeks, for a few months. It could be new people arriving to Canada that are not yet organized, that are not yet stabilized. We push food toward them and we help them find back their autonomy and their independence. نحن هلا عم نعبي دي بانيي دو نويل للناس المحتاجة لنجيب لهم بسمة على قلوبهم، وهيدا هو اللي تعودنا عليه هون بكندا. We're having a great time, we're having fun, and we're helping people, so it is a great day. I think you're gonna win today. We're gonna win the challenge. We're up to it, yes. أنا في تيم إيمانويلا لامبروبولوس member of parliament for Saint Laurent. إحنا بنقفل البوكسز عشان الكريسماس للناس المحتاجة.
كل سنة وانتم طيبين. Just wanted to say we're volunteering on behalf of Manuel Lombropoulos today, and I decided to bring my little one so that I can sensitize him into into volunteering and you know to sharing with the people that are less fortunate, so he understands that it's something that we have to bring forward for the holidays. Hi, my name is Noma. I work for MP Manuel Lombropoulos. It's great being here with so many people. It shows like how much like how much difference we make being so little of us here. So yeah, it's great. Thank you. Happy holidays. Yes, second pallet. I know my team's working very hard. We're going very fast. It's a little slower at the front, so I'm not sure. But it's okay. The point is we're all here for the good cause and for the right reason, and as long as all together we make many baskets, it's good.
بونسوار، يعطيكم العافية. التلفزيون العربي الكندي بتشكر كل اللي ساهم بنجاح هذا الريسيتال الحلو بكنيستنا المخلص الملكيين. الريسيتال مثل ما بتشوفوا فيه تنوع كتير كبير بالجوقات، في كورال كاريزماتيك وكورال أنتيوش وكورال ميلاد اللي بتألف من 3 جوقات وكورال دولامور. الحمد لله كل شيء كان تحضير منيح والكل اشتغل، وبتشكر الكل على نجاح هذا الحفل، وميري كريسمس وكل سنة وانتم سالمين. ناقلين الحدث مباشر من اول ما بلش الساعه 7:30 لغايه ما ينتهي. كنا محضرين من قبل لهالايفينمون الكبير يلي صار له عم بيتحضر تقريبا 4 شهور. بالنسبه لنا الكادر جاهز، اتم الجاهزيه انه نحن نكون ثابتين بالكاميرات، الكاميرات المتحركه، الكاميرات المتنقله. في عنا شخص مسؤول عن الكاميرات انه هي تاخذ كل الحدث. هيدا الحدث حدث كتير مهم وكتير كبير اللي هو ميلاد يسوع. إذا ما استقبلنا يسوع بالفرح بالترانيم مع الأولاد الصغار مع كل كورالات الكنيسة بنكون نقصنا من هدايا يسوع. كنا حابين إنه نحن نكون شخصياً كإذاعة صوت الرب لحتى ننقل صوت يسوع الطفل، صوت الرب الطفل لكل العالم بهالإيفينمون من خلال الترانيم. نحن عايشين أجواء ميلادية كتير حلوة بمونتريال. بنشكر كل القايمين على الحضور على هالريسيتال كتير حلو، حضور حلو، أجواء ميلادية رائعة. شكرا كتير لكم. ميرسي كتير وميرسي لكل اللي شاركوا بالشغل الحلو. انبسطنا كتير، فرحنا كتير، عشنا جو الميلاد هون بكندا مع أغانينا الحلوة ومع الأغاني الأجنبي كمان. يعطيكم ألف عافية وكل سنة وأنتم سالمين. ميرسي لإذاعة التلفزيون العربي الكندي. Une nuit, une étoile, un chemin. Un enfant est né, c'est un Dieu qui se donne. Une étoile brille, elle indique le chemin, suivons-la. C'est le chemin qui mène à Dieu, un chemin de paix, de joie et d'amour. Prions ensemble pour que tous les hommes de la terre prennent ce chemin. Chantons au Seigneur.
everyone, and Merry Christmas. This has always been a special day for my family. We usually get together to eat too much food, including birthday cake, share laughs and stories, watch cheesy holiday movies, give each other gifts, and, most importantly, spend quality time together. This time of year is supposed to be full of joy, light, and family traditions. But this Christmas is different. Families aren't getting together for big dinners, and friends aren't stopping by for cookies and eggnog. This isn't the holiday season we wanted, I know. But here's the thing. Even though this year's Christmas traditions will be different, we can and should give thanks for everything that unites us. Because today is a time to recognize all the good that we have in our lives. It's a time to celebrate Christ's message of compassion and show people that we love them. And that message has never been more important. We can all agree that 2020 has been a tough year. But through it, we've seen Canadians meet these challenging times with generosity, kindness, and hope. We've seen neighbors helping neighbors, kids giving up play dates and birthday parties, businesses retooling to help in the fight against COVID-19, and we've seen our frontline workers put themselves at risk to keep us safe and our families fed. This year, everyone has done their part, because that's who we are. As Canadians, we show up for each other, and that's what Christmas and Canada is all about. My friends, this crisis will end, and as a country, we will come out of it stronger and more united. So today and into the new year, let's continue to stand together. Let's support folks in need in our communities, and let's reach out to our friends and neighbors who may be having a tough time. From our family to yours, Hadrian, Ella Grace, Xavier, Sophie, and I wish you joy, health, and love this holiday season and beyond. Merry Christmas, Canada. I want to take this opportunity to wish you a very Merry Christmas and the very best in the new year. This holiday season is a chance to slow down and spend some time with family and friends. As we look to the new decade ahead, full of promise and opportunity, I want to wish you and those closest to you good health and happiness, and of course, a very Merry Christmas. Bonjour tout le monde, je souhaite un joyeux Noël et une bonne année à tous nos enfants, à tous nos jeunes qui sont à l'hôpital Sainte-Justine. Même si je ne peux pas venir vous voir cette année, je tenais à vous dire quelques mots. Je veux vous dire que je vous admire. On a connu une année difficile en 2020, mais vous autres, vous vous battez à chaque jour pour retrouver la santé. Vous êtes vraiment inspirants. Vous nous montrez ce que ça veut dire de résister, de se battre. On peut tous prendre exemple sur vous autres dans nos batailles contre le virus. Je veux aussi remercier vos familles, vos proches. Ça n'a pas dû être facile pendant la pandémie, mais ils sont là pour vous soutenir, pour vous réconforter. Et je veux remercier tout le personnel de Sainte-Justine qui fait un travail extraordinaire dans un contexte qui est difficile, qui a été difficile cette année avec la pandémie. Et c'est grâce à eux autres que Sainte-Justine est un des meilleurs hôpitaux pour enfants au monde. Merci. En terminant, il faut que je vous dise que j'étais vraiment déçu de ne pas pouvoir venir vous voir en vrai. C'est pas pareil faire ça par vidéo, mais j'ai pensé vous offrir un petit quelque chose. Je me suis dit que ce qui fait vraiment du bien, c'est de la musique. Donc, je vous offre 2 chansons d'une de vos chanteuses préférées, Roxane Bruno. Joyeux Noël! Salut mon coco, je suis tellement contente d'être ici aujourd'hui à la demande du premier ministre. Il m'a demandé si je pouvais venir te faire 2 chansons pour le temps des fêtes. Fait que j'ai choisi de te faire la chanson à ma manière et le petit renne au nez rouge en espérant que ça mette de la chaleur dans ton cœur. Je pense à toi. Joyeux temps des fêtes.
J'ai lâché l'école, j'ai lâché ma job, les gens pensaient que je savais pas quoi faire de ma vie. J'suis pas inquiète, j'décolle, j'rends pas de compte à personne. Puis tout ça faisait partie d'un plan précis. Un petit bout de cul qui vient de pas grand chose, mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment. Les autres d'avant ont voulu montrer le chemin, mais j'ai quand même décidé de pogner le champ et de faire les choses à ma manière. Même si je vois bien que ça fait pas leur affaire. Moins de temps que je suis fière, parce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seule en cuillère. Je vais faire les choses à ma manière. Je vais danser les deux mains bien dans les airs, même si tout le monde me regarde de travers. Je t'invite à faire de même. La vie passe vite, c'est ça notre seul problème. J'ai trouvé un remède, je vais te montrer ma cachette bien enfouie, juste ici, quelque part dans ma tête. Si tu cherches, c'est promis, t'as le pouvoir toi aussi d'être tout ce que tu veux, ce que tu rêves dans la vie, et de faire les choses à ta manière. Même si tu vois ben, ça fait pas leur affaire. Tant que t'es fier du reflet dans le miroir, puis que t'arrives à te coucher le soir seul en cuillère. Faut faire les choses à ta manière. Des fois le soir, t'en as marre. Tout le monde autour de toi a l'air de tout savoir. Tu veux toucher les étoiles, courir les aurores boréales, sortir de ta routine, si en toi c'est viscéral. Tu voudrais rêver sans qu'on t'éteigne, puis sentir enfin que tout ça vaut la peine. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai pas où aller. C'est ta vie puis tu fais bien tout ce qui te fait vibrer. Faut faire les choses à ma manière. Même si je vois bien, ça fait pas leur affaire. Moins de temps que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seule en cuillère. Je vais faire les choses à ma manière. Faut faire les choses à ta manière. Peu importe ce que le monde va me dire de faire. On l'appelait nez rouge, ah comme il était mignon. Le petit ranon nez rouge, rouge comme un lumignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Une fée qu'il entendit pleurer dans le noir, pour le consoler lui dit: viens au paradis ce soir. Comme un ange nez rouge, tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge. Le chariot du Père Noël, le chariot du Père Noël, le chariot du Père Noël. Joyeux dans les fêtes tout le monde! C'est maintenant le temps des fêtes et ça va nous faire du bien de se retrouver en famille, prendre aussi un petit peu de repos parce que l'année 2020 a été vraiment éprouvante pour nous tous. J'ai quand même une petite pensée pour ceux qui seront probablement seuls encore cette année. Plusieurs aînés, malheureusement, n'ont pas nécessairement de la famille très proche. D'autres, malheureusement, pour des raisons de santé, devront rester seuls. Alors, j'imagine que plusieurs d'entre vous aimeraient leur donner des gros câlins cette année, mais on ne pourra pas. Mais s'il vous plaît, si vous avez encore du temps à donner, il y a plusieurs organismes dans Saint-Laurent qui ont besoin de bénévoles. Je pense notamment à Moisson Montréal, Centre ABC, La Coque, La Corbeille, parce qu'effectivement, on doit être encore solidaires parce que l'année 2020 est loin d'être terminée et plusieurs d'entre nous comptent sur nous. J'ai une pensée aussi particulière pour nos jeunes. Cette année 2020, là, on vous en a demandé beaucoup. Accrochez-vous, lâchez pas et prenez le temps des fêtes là, pour célébrer en famille. Aussi, là, sortez dehors, jouez dans la neige, amusez-vous. Et s'il vous plaît, tout le monde, prenez soin de vous. L'année 2020, c'est temps d'être solidaire et surtout bienveillant entre nous tous. Alors, chers résidents du magnifique comté de Saint-Laurent, je vous souhaite un joyeux Noël, un merveilleux temps des fêtes et surtout une année 2021 en santé.
I want to take this opportunity to wish you a very Merry Christmas and the very best in the new year. This holiday season is a chance to slow down and spend some time with family and friends. As we look to the new decade ahead, full of promise and opportunity, I want to wish you and those closest to you good health and happiness, and of course, a very Merry Christmas. Hello everyone, and Merry Christmas. This has always been a special day for my family. We usually get together to eat too much food, including birthday cake, share laughs and stories, watch cheesy holiday movies, give each other gifts, and most importantly, spend quality time together. This time of year is supposed to be full of joy, light, and family traditions. But this Christmas is different. Families aren't getting together for big dinners, and friends aren't stopping by for cookies and eggnog. This isn't the holiday season we wanted, I know. But here's the thing. Even though this year's Christmas traditions will be different, we can and should give thanks for everything that unites us. Because today is a time to recognize all the good that we have in our lives. It's a time to celebrate Christ's message of compassion and show people that we love them. And that message has never been more important. We can all agree that 2020 has been a tough year. But through it, we've seen Canadians meet these challenging times with generosity, kindness, and hope. We've seen neighbors helping neighbors, kids giving up play dates and birthday parties, businesses retooling to help in the fight against COVID-19, and we've seen our frontline workers put themselves at risk to keep us safe and our families fed. This year, everyone has done their part, because that's who we are. As Canadians, we show up for each other. And that's what Christmas and Canada is all about. My friends, this crisis will end. And as a country, we will come out of it stronger and more united. So today and into the new year, let's continue to stand together. Let's support folks in need in our communities, and let's reach out to our friends and neighbors who may be having a tough time. From our family to yours, Hadrian, Ella Grace, Xavier, Sophie, and I wish you joy, health, and love this holiday season and beyond. Merry Christmas, Canada. Bonjour tout le monde. Je souhaite un joyeux Noël et une bonne année à tous nos enfants, à tous nos jeunes qui sont à l'hôpital Sainte-Justine. Même si je ne peux pas venir vous voir cette année, je tenais à vous dire quelques mots. Je veux vous dire que je vous admire. On a connu une année difficile en 2020, mais vous autres, vous vous battez à chaque jour pour retrouver la santé. Vous êtes vraiment inspirants. Vous nous montrez ce que ça veut dire de résister, de se battre. On peut tous prendre exemple sur vous autres dans nos batailles contre le virus. Je veux aussi remercier vos familles, vos proches. Ça n'a pas dû être facile pendant la pandémie, mais ils sont là pour vous soutenir, pour vous réconforter. Et je veux remercier tout le personnel de Sainte-Justine qui fait un travail extraordinaire dans un contexte qui est difficile, qui a été difficile cette année avec la pandémie. Et c'est grâce à eux autres que Sainte-Justine est un des meilleurs hôpitaux pour enfants au monde. Merci. En terminant, il faut que je vous dise que j'étais vraiment déçu de ne pas pouvoir venir vous voir en vrai. C'est pas pareil faire ça par vidéo, mais j'ai pensé vous offrir un petit quelque chose. Je me suis dit que ce qui fait vraiment du bien, c'est de la musique. Donc, je vous offre 2 chansons d'une de vos chanteuses préférées, Roxane Bruno. Joyeux Noël! Salut mon coco, je suis tellement contente d'être ici aujourd'hui à la demande du premier ministre. Il m'a demandé si je pouvais venir te faire 2 chansons pour le temps des fêtes. Fait que j'ai choisi de te faire la chanson à ma manière et le petit reine au nez rouge en espérant que ça mette de la chaleur dans ton cœur. Je pense à toi. Joyeux temps des fêtes. J'ai lâché l'école, j'ai lâché ma job, les gens pensaient que je savais pas quoi faire de ma vie.
J'suis pas inquiète, j'décolle, j'rends pas de compte à personne. Puis tout ça faisait partie d'un plan précis. Un petit bout de cul qui vient de pas grand chose, mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment. Les autres d'avant ont voulu montrer le chemin, mais j'ai quand même décidé de pogner le champ et de faire les choses à ma manière. Même si j'vois ben que ça fait pas leur affaire. Moins tant que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seule en cuillère. Je vais faire les choses à ma manière. Je vais danser les deux mains bien dans les airs, même si tout le monde me regarde de travers. Je t'invite à faire de même. La vie passe vite, c'est ça notre seul problème. J'ai trouvé un remède, je vais te montrer ma cachette bien enfouie, juste ici, quelque part dans ma tête. Si tu cherches, c'est promis, t'as le pouvoir toi aussi d'être tout ce que tu veux, ce que tu rêves dans la vie, et de faire les choses à ta manière. Même si tu vois ben, ça fait pas leur affaire. Tant que t'es fier du reflet dans le miroir, puis que t'arrives à te coucher le soir seul en cuillère. Je vais faire les choses à ta manière. Des fois le soir, t'en as marre. Tout le monde autour de toi a l'air de tout savoir. Tu veux toucher les étoiles, courir les aurores boréales, sortir de ta routine si en toi c'est viscéral. Tu voudrais rêver sans qu'on t'éteigne, puis sentir enfin que tout ça vaut la peine. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai pas où aller. C'est ta vie puis tu fais bien tout ce qui te fait vibrer. Je veux faire les choses à ma manière. Même si je vois ben, ça fait pas leur affaire. Moins tant que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seule en cuillère. Je vais faire les choses à ma manière. Faut faire les choses à ta manière. Peu importe ce que le monde va en dire de faire. On l'appelait nez rouge, ah comme il était mignon. Le petit ranon nez rouge, rouge comme un lumignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Une fée qu'il entendit pleurer dans le noir, pour le consoler lui dit: viens au paradis ce soir. Comme un ange nez rouge, tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge. Le chariot du Père Noël, le chariot du Père Noël, le chariot du Père Noël. Joyeux temps des fêtes tout le monde! C'est maintenant le temps des fêtes et ça va nous faire du bien de se retrouver en famille, prendre aussi un petit peu de repos parce que l'année 2020 a été vraiment éprouvante pour nous tous. J'ai quand même une petite pensée pour ceux qui seront probablement seuls encore cette année. Plusieurs aînés, malheureusement, n'ont pas nécessairement de la famille très proche. D'autres, malheureusement, pour des raisons de santé, devront rester seuls. Alors, j'imagine que plusieurs d'entre vous aimeraient leur donner des gros câlins cette année, mais on ne pourra pas. Mais s'il vous plaît, si vous avez encore du temps à donner, il y a plusieurs organismes dans Saint-Laurent qui ont besoin de bénévoles. Je pense notamment à Moisson Montréal, Centre ABC, la Coque, la Corbeille, parce qu'effectivement, on doit être encore solidaires parce que l'année 2020 est loin d'être terminée et plusieurs d'entre nous comptent sur nous. J'ai une pensée aussi particulière pour nos jeunes. Cette année 2020, là, on vous en a demandé beaucoup. Accrochez-vous, lâchez pas et prenez le temps des fêtes là, pour célébrer en famille. Aussi, là, sortez dehors, jouez dans la neige, amusez-vous. Et s'il vous plaît tout le monde, prenez soin de vous. L'année 2020, c'est le temps d'être solidaire et surtout bienveillant entre nous tous. Alors, chers résidents du magnifique comté de Saint-Laurent, je vous souhaite un joyeux Noël, un merveilleux temps des fêtes et surtout une année 2021 en santé.
مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. اكيد انا هلا متواجده بين هالزينه الحلوه لحتى اعيد عليكم واقول لكم كل عام وانتم بالف خير. اليوم رح احكيكم على قصه شجره الميلاد، كيف بلشت، كيف كانت بداياتها، ويا ترى شجره الكريسماس يلي نحن بنزينها ببيوتنا وبنحتفل كل سنه بهيدي الشجره الملونه والحلوه شو قصتها؟ خليك مع ريتا، أنا اليوم موجودة هون لحتى آخذكم معي وأحكي لكم هيدي القصة الصغيرة، حتوتة صغيرة بس مهضومة كتير. من أول ظهور المسيحيين أول شغلة اعتبروا إنه الأشجار اللي بتبقى لونها أخضر موجودة حول العالم هي هيدي الأشجار اللي نحن لازم نحطها ببيوتنا ونخليها دايما عم بتضوي، وخصوصا بفصل الشتاء وبشهر ديسمبر. رح أحكي لكم قصة شجرة الكريسماس كيف بداياتها. هي شجرة من لون الصنوبر، اللون الأخضر المزين والملون. هيدي بلشتها طبعا الكل بيعرف العادات والتقاليد أول مرة بال1655 بألمانيا، وهيدي الشجرة بلشوا فيها ويزينوا بيوتهم من الصنوبر والقطن واللون يلي هو الأخضر والأبيض فقط لا غير. وبقرن ال16 وخصوصا بألمانيا بلشت الأشخاص تزين شجرة الميلاد ببيوتهم مثل ما حكيت لكم، بس ولكن هيدي الشجرة صارت يزدادوا عليها يوم ورا يوم شمعدانات وضوء ملونة. يعني بالأول كانت بس قطن وشجرة خضراء، بعدين صارت ضوة ملونة وشمعدانات، وهيك للقرن ال19. اما بالقرن ال19 شو صار عندنا؟ خليكم مع ريتا. وبقرن ال19 مثل ما الكل بيعرف بلشت شجرة الميلاد تنتشر حول العالم، بس ولكن بال1655 هيدي الشجرة بلشت بويستر ماساتشوستس بأمريكا، ولكن القانون منعها وما خلوا ولا حدا يزين بيوته بشجرة الميلاد يلي معروفة هيدي الشجرة هي شجرة الخير والبركة. بينما بال1866 شو صار؟ يا ترى شي تجدد؟ هلأ بحكي لكم. الأميرة فيكتوريا وزوجها قرروا انه يتصوروا اول صورة مع اولادهم على الطريق، وهيدي الشجرة اعتبروها شجرة الخير والبركة، وتطورت سنة ورا سنة، وهيك رح نحكي عنها اكثر ورح خبركم يا ترى باليابان، بالفلبين، بايرلندا وبالصين شجرة الميلاد كيف مزينة عندهم. خليكن معي. وبالبرازيل يعني الكل بيعرف انه بالبرازيل هن بس عندهم فصل الصيف، ما عندهم شتويه، بس ولكن بديسمبر بيحتفلوا بشجره الميلاد، وشجرتهم بتكون حصرا لونها ابيض، يعني مو اخضر مثل ما نحن متعودين. بينما بايرلندا رح احكي لكم القصه الغريبه، بيزينوا الشجره عندهم بكل شيء فواكه موجوده، اعتبارا بانه ايرلندا معروفه بالخير والبركه من الاشجار الملونه الموجوده عندهم. غير هيك بالصين معروفين انه بيزينوا شجراتهم حصرا بالدمى مثل ما نحن بنقول بالبوبي، شغلات ملونه ومزينه بس ولكن العاب الصغار بيجمعوها طول العام لحتى يحطوها اخر شيء على الشجره. قد ايه العادات والتقاليد بتختلف من بلد لبلد. هلا بنروح بنحكي وين كمان بقيان بكندا، رح احكي لكم بكندا شو بيصير، خليكم معي. يعني شو هالالوان والزينه اللي انا موجوده فيها، صدقوني عم حس بالعيد، يعني مبسوطه كثير، وخصوصا الميلاد هو ميلاد الطفل المسيح يلي بيعطي الفرح والسعاده والسلام لكل الاطفال، ونحن متواجدين هون لحتى احكي لكم قصه الشجره وحتى نعرف بكل بلد عربي كيف بتكون الزينة عندهم. رح نختمها مع كندا. بكندا كيف بيزينوا الشجرة مثل ما نحن ببلداننا العربية بنزين أشجارنا، فبكندا بتكون الشجرة لونها أخضر، ومتعودين إنه من أول ما بلشت الأشجار تنتشر بأمريكا وبكل البلدان الأوروبية والعربية شجرة الكريسماس الموجودة بكندا هي لونها أخضر، وبيزينوها بكل الألوان الموجودة، كل مرة بيشتروا شيء جديد، وغير هيك يعني حسب كل واحد وذوقه، مرة أحمر مرة أخضر ومرة كل الألوان ذهبي وفضي. وهيك بيكون أنا حكيت لكم قصة الشجرة من بلد لبلد كيف تطورت، ويا ترى 24 ديسمبر أو 25 مثل ما نحن اليوم متواجدين ومحتفلين، أنتم كمان أكيد محتفلين ببيوتكم. خليكم مع ريتا، خليكم دايما معي على السنة الجديدة، وهيدي السنة رح أتمنى لكم سنة تكون حلوة مثلكم، وهيدي قصة الشجرة وخلوها دايما ببالكم، احكوها لأطفالكم
أطفالكم لحتى يعرفوا دايما كيف الشجرة تطورت من بداية القرن ال16 لحد وقتنا هذا. كل عام وانتم بألف خير، ينعاد عليكم بالمحبة والسلام، وخلوا دايما الميلاد بقلوبكم لحتى تقدروا تنشروا المحبة لكل أنحاء العالم. وكل عام وانتم بألف خير من وين ما كنتوا عم بتشوفونا. Represent you with strength and honor. I get to launch my bid to be Prime Minister of Canada right here in my second home of BC. We're back. Bonjour tout le monde, je souhaite un joyeux Noël et une bonne année à tous nos enfants, à tous nos jeunes qui sont à l'hôpital Sainte-Justine. Même si je ne peux pas venir vous voir cette année, je tenais à vous dire quelques mots. Je veux vous dire que je vous admire. On a connu une année difficile en 2020, mais vous autres, vous vous battez à chaque jour pour retrouver la santé. Vous êtes vraiment inspirants. Vous nous montrez ce que ça veut dire de résister, de se battre. On peut tous prendre exemple sur vous autres dans nos batailles contre le virus. Je veux aussi remercier vos familles, vos proches. Ça n'a pas dû être facile pendant la pandémie, mais ils sont là pour vous soutenir, pour vous réconforter. Et je veux remercier tout le personnel de Sainte-Justine qui fait un travail extraordinaire dans un contexte qui est difficile, qui a été difficile cette année avec la pandémie. Et c'est grâce à eux autres que Sainte-Justine est un des meilleurs hôpitaux pour enfants au monde. Merci. En terminant, il faut que je vous dise que j'étais vraiment déçu de ne pas pouvoir venir vous voir en vrai. C'est pas pareil faire ça par vidéo, mais j'ai pensé vous offrir un petit quelque chose. Je me suis dit que ce qui fait vraiment du bien, c'est de la musique. Donc, je vous offre 2 chansons d'une de vos chanteuses préférées, Roxane Bruno. Joyeux Noël! Salut mon coco, je suis tellement contente d'être ici aujourd'hui à la demande du premier ministre. Il m'a demandé si je pouvais venir te faire 2 chansons pour le temps des fêtes. Fait que j'ai choisi de te faire la chanson à ma manière et le petit reine au nez rouge en espérant que ça mette de la chaleur dans ton cœur. Je pense à toi. Joyeux temps des fêtes. J'ai lâché l'école, j'ai lâché ma job, les gens pensaient que je savais pas quoi faire de ma vie. J'suis pas inquiète, je décolle, je rends pas de compte à personne, puis tout ça faisait partie d'un plan précis. Un
petits bouts de cul qui viennent pas grand-chose, mais que les grandes choses n'impressionnent pas vraiment. Les autres d'avant ont voulu montrer le chemin, mais j'ai quand même décidé de pogner le champ et de faire les choses à ma manière. Même si je vois bien, ça fait pas leur affaire. Moins de temps que je suis fière, parce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seul en cuillère. Je vais faire les choses à ma manière. Je vais danser les deux mains bien dans les airs, même si tout le monde me regarde à travers. Je t'invite à faire de même. La vie passe vite, c'est ça notre seul problème. J'ai trouvé un remède, je vais te montrer ma cachette bien enfouie, juste ici, quelque part dans ma tête. Si tu cherches, c'est promis, t'as le pouvoir toi aussi. T'as tout ce que tu veux, ce que tu rêves dans la vie, et de faire les choses à ta manière. Même si tu vois bien, ça fait pas leur affaire. Tant que t'es fier du reflet dans le miroir, puis que t'arrives à te coucher le soir seul en cuillère. Faut faire les choses à ta manière. Des fois le soir, t'en as marre. Tout le monde autour de toi a l'air de tout savoir. Tu veux toucher les étoiles, courir les aurores boréales, sortir de ta routine si en toi c'est viscéral. Tu voudrais rêver sans qu'on t'éteigne, puis sentir enfin que tout ça vaut la peine. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai pas où aller. C'est ta vie puis tu fais bien tout ce qui te fait vivre. Il faut faire les choses à ma manière. Même si je vois bien, ça fait pas leur affaire. Moins de temps que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seul en cuillère. Je vais faire les choses à ma manière. Faut faire les choses à ta manière. Peu importe ce que le monde va me dire de faire. On l'appelait nez rouge, ah comme il était mignon. Le petit ranon nez rouge, rouge comme un lumignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Une fée qu'il entendit pleurer dans le noir, pour le consoler lui dit: viens au paradis ce soir. Comme un ange nez rouge, tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge. Le chariot du Père Noël, le chariot du Père Noël, le chariot du Père Noël. Joyeux dans les fêtes tout le monde! C'est maintenant le temps des fêtes et ça va nous faire du bien de se retrouver en famille, prendre aussi un petit peu de repos parce que l'année 2020 a été vraiment éprouvante pour nous tous. J'ai quand même une petite pensée pour ceux qui seront probablement seuls encore cette année. Plusieurs aînés, malheureusement, n'ont pas nécessairement de la famille très proche. D'autres, malheureusement, pour des raisons de santé, devront rester seuls. Alors, j'imagine que plusieurs d'entre vous aimeraient leur donner des gros câlins cette année, mais on ne pourra pas. Mais s'il vous plaît, si vous avez encore du temps à donner, il y a plusieurs organismes dans Saint-Laurent qui ont besoin de bénévoles. Je pense notamment à Moisson Montréal, Centre ABC, la Coque, la Corbeille, parce qu'effectivement, on doit être encore solidaires parce que l'année 2020 est loin d'être terminée et plusieurs d'entre nous comptent sur nous. J'ai une pensée aussi particulière pour nos jeunes. Cette année 2020, là, on vous en a demandé beaucoup. Accrochez-vous, lâchez pas et prenez le temps des fêtes là, pour célébrer en famille. Aussi, là, sortez dehors, jouez dans la neige, amusez-vous. Et s'il vous plaît tout le monde, prenez soin de vous. L'année 2020, c'est le temps d'être solidaire et surtout bienveillant entre nous tous. Alors, chers résidents du magnifique comté de Saint-Laurent, je vous souhaite un joyeux Noël, un merveilleux temps des fêtes et surtout une année 2021 en santé.
Anishinaabe Nation and the Palestinian community would like to extend our respect to all the First Nations, Métis, and Inuit peoples for their past and current contributions to this land. Please rise for O Canada and the Palestinian National Anthem. S'il vous plaît, veuillez vous lever pour les hymnes nationaux canadiens et palestiniens. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماء تبلغ السماء موطني موطني. You may now be seated. Thank you, Juliana Hamada and Mahra Akili, for those wonderful performances. Welcome again to the 6th Annual Palestinian Festival, Ottawa. My name... Woo! You can tell we're very excited people. My name is Tamara, this is Noor, and we will be your MCs for the opening ceremony. This festival is all about bridging the Palestinian and Canadian cultures together. As Palestinian Canadians, we had the good fortune of growing up immersed in both of these cultures. On behalf of the community, we want to say thank you to all the senators, MPs, MPPs, excellencies, and members of council for joining us today. We are fortunate to have your support, and we are unbelievably excited to have you all here to share this incredible event with us. Sans nos sponsors, nos bénévoles et bien sûr l'équipe de l'organisation, ce festival ne serait pas possible. This festival could not have happened without our sponsors, supporters, volunteers, and of course our organizers. We'd like to welcome one of our main organizers now, Mr. Marwan Abdullah, to the stage to give us his opening remarks. We couldn't have asked for a better day than the LRT announcement, so that's how it goes, doesn't it? Moms and dads, honorable members of parliaments of both of our governments, members of the diplomatic communities, excellencies, city councillors, inspector, heads of Ottawa's festivals and multicultural communities and presidents,
of our community and distinguished guests. I'd like to thank you all for joining us here today for the opening ceremony of the Ottawa Palestinian Festival. Your attendance is highly appreciated, and it allows us the chance to share with you the festival is so important to us as Palestinian Canadians. This is the 6th year of our festival, and the 6th time we have been able to share our rich culture and history. The Palestinian Chamber of Commerce and the Palestinian Festival has a vision. And every year, this vision gets bigger and brighter, and throughout our festival, we're able to make this vision comes to life. For us, this festival is more than just celebrating our culture. It is about celebrating our two cultures and allowing us to showcase our history, dance, fashion, and food with our fellow Canadians. When I think about how we are able to take part in fully our two cultures, Canadians and Palestinians, I think my colleague and I, first immigration immigrants, and our kids, our second generation, are so fortunate to have the opportunity to be fully immersed in both two cultures. Maybe Palestinian culture and Canadian aren't so different. All we have to do is look to our right and behind us, where you will find the falafel and the poutine stuck together. And you will find the knafe and similar of beaver tails. That tells you whom we are. And that's the simplicity of how close we are as Palestinians and Canadians. A little bit fact about us as Palestinians, there are more Palestinians outside Palestine than there are inside Palestine. So you will find every kind of accent in that. Since Canada has been voted the #1 country in the world, it couldn't have been better for us as Palestinians. So we are proud Palestinians, proud Canadians, and vice versa. And that is how proud we are in this country. Many familiar faces that we appreciate in here. Many sponsors that came here and throughout the years with us to make this festival happen. And one and foremost, it's for the moms and dads that built this in us. And if I take just a small side, my 86-year-old dad who came from Jordan and my mom are here with us to celebrate the festival, and that's how important it is for us as a community. Our volunteers are the key to make this festival happen. Without the youth, you don't have a vision. And that vision is being implemented day by day here in Ottawa. I want to thank everyone for this. I want to thank everyone for making it happen. More than 30,000 people that attended the festival last year. Help us grow it more. Share our festival through your Facebook pages, and we ask you officials to do that, and that's how this happened. At this moment, I would like to acknowledge a volunteer and a community person who has built his life throughout his years volunteering for Canada, volunteering for whom he is, and that person has given more time than many that we can remember, and that person is Faris Hamdan. If you can come with us here. Thank you for all for coming, and we appreciate you and enjoy it today, and welcome next year also. Thank you. On behalf of everyone here, I present Faris with this award. Faris is a father, a grandfather, a husband, and everyone's person when it comes to Canada and when it comes to Ottawa in special for years and years. And we appreciate every piece of work that he does. Thank you to our sponsors. Thank you to everyone else. Enjoy the festival, share our food, share our values, and let's make Canada strong all together. Thank you, everyone. Félicitations à Faris Hamdan. Congratulations to Faris Hamdan. Notre
prochains invités sont des représentants fédéraux qui demandent de soutien continu à notre communauté. These next speakers have shown continuous support to the Palestinian community and devotion to their respective writings. We are honored and excited to have them here today. Please join us in welcoming our federal MPs, Ms. Mona Fortier of Ottawa-Vanier and Mr. Chandra Arya of Nepean. Bonjour tout le monde. Oh, you can do better than that. Bonjour tout le monde. Alors, Chandra et moi avons décidé de partager nos mots. Moi, je suis chanceuse, je vais vous partager en français et ensuite Chandra poursuivra en anglais. Alors, ça me fait un grand plaisir que notre région de la capitale nationale puisse avoir un festival si grand et un festival où j'ai compris qu'on réunit plus de 30 000 personnes pendant une fin de semaine pour célébrer la culture palestinienne et également le fait que nous sommes des frères et des sœurs ici dans notre région de la capitale nationale. Alors, félicitations. Et je veux également reconnaître les bénévoles, les nombreux partenaires et les organisateurs d'avoir tellement fait un bel espace ici pour qu'on puisse célébrer la culture palestinienne et découvrir pendant toute la fin de semaine les talents dans notre communauté. Chandra, ton tour. It's a great pleasure to be here again this year. As you know, I've been coming here every single year, and I would like to thank Marwan Abdullah and his great team of volunteers who have done wonderful work in organizing festival, which is growing year after year. Thank you, Marwan. You know, I've been involved with the Palestinian community for long, and I have been proud to host the Palestinian Day on the Parliament Hill every single year during the last 3-4 years. And the organization, the Palestinian community is very, very well organized now compared to what it was 3 or 4 years back. In fact, it is so good that last year, a group of 18 members of parliament, unbelievably big group of 18 members of parliament from all political parties visited Palestine to get the first-hand knowledge of the operations that is going on there. They heard live the Palestinian live under the guns that we could see there. And Marwan Abdullah, I know he's also the chair of the PALCAN, the Palestinian Chamber of Commerce, has been quite active there. And I would like to say, this is not just for the Palestinians. You know, I see here today at the opening ceremony, it is not just the Palestinian Canadians, nor the Arab Canadians. I see the Indo-Canadian group represented by my good friend Archana Abrol. We have got the Caribbean Canadian community represented by Yasin. And I see the Ahmadiyya Canadian group represented by Fahim and so many others. This is no more a Palestinian festival, it's a Canadian festival of people of Palestinian origin. Thank you so much for welcoming us again. Thank you. Merci, Madame Fortier et Monsieur Arya. Thank you, Ms. Fortier and Mr. Arya. Next, we have an educator, a community organizer, and a prominent personality in the Ontario Legislature. Our next speaker displays continuous devotion to his community and proudly serves as the MPP for Ottawa Centre. Please join me in welcoming Joel Harden. Bonjour mes amis. Comme mon nom indique, bonjour mes amis. Merci, merci, merci. Oui, je m'appelle Joël Arden, mais j'ai des amis ici aussi. Ça, c'est Zahia Al-Mazri, c'est une candidate de notre parti à Hunsik-Cartierville, c'est vrai? Et mon ami Morgan Gay, aussi une candidate pour notre parti à Ottawa South. Now to switch into English and to spare you from my French, I just was saying, these are my friends, Zahia Al-Mazri, who's a candidate for our party, the federal NDP in Huntsier-Cartierville in the Greater Montreal area, and Morgan Gay is a candidate for our party in Ottawa South, and I wanted to make sure you knew who they were. They're good friends of mine. I'm very honored to stand in front of this flag, and I'm very honored to be at this festival, Marwan. Thank you very much. Thank you again to the organizers. And thank you, Chandra, for what you said and for the work you did in convening Canadian politicians to see what so many of us believe we need action upon, and that is the human rights of Palestinians who exist here in their beauty, who are an important part of our city, and whose human rights matter. I also wanted to say that as a Canadian, we have a responsibility.
We gave the gift of human rights to the world. John Humphrey is a Canadian. The UN Declaration of Human Rights was founded upon ideas expressed here. And it's incumbent upon us, I think, to find moments to share food, to celebrate what we have in common, but also to speak up when we need to speak up for those of us who need help. And I can tell the Palestinian people through you and all of my Palestinian friends in this city, I am here for you. The NDP is here for you. Thank you. Merci, Mr. Harden and friends. Thank you, Mr. Harden. Our next speaker is an MPP who has dedicated his career to supporting vulnerable citizens in Ottawa. Whether it is improving health services for children or protecting workers, he works to improve the community. Please welcome the interim leader of Ontario Liberal Party, John Fraser. Good afternoon. Bon après-midi. Merci al khair. It's a real pleasure to be here today with all of you. Je suis très fier d'être ici. And Marwan, I want to thank you and everyone involved with this festival, 6th year. It's a labor of love. And so I want to thank all the volunteers, all the organizers. Shukran la jamia el moto tawin. I'm getting there. How many times I have to repeat it before I get it right. Drives my staff crazy. We live in a really special place in the world. The community that I represent in Ottawa South, families from 125 countries, First Nations, Métis, and Inuit choose to make home. They speak 90 languages. That does not happen very many places in this world. It's a very special place we live in. You know, we live together, we work together, our children go to school together and play together. And in festivals like these and other events, we celebrate together, we celebrate each other. So I feel really fortunate to be living in a very special place with all of you. And Marwan, I want to wish you and everyone here a wonderful festival. Thank you very much. Merci, shukran. Thank you, Mr. Fraser. Merci, Mr. Fraser. We would like to acknowledge and give thanks to the Ottawa Police for their support and attendance today. We are joined by 3 members of the Ottawa Police: Staff Sergeant Ian Hayes, representing Diversity and Race Relations, Hamid Musa, representing Community Development, and Inspector Carl Cartwright, who is our next speaker. We are grateful to have the ongoing support of the Ottawa Police and are thankful for the role that they serve in our community. S'il vous plaît, m'aider à accueillir chaleureusement l'Inspecteur Cartwright. Please help me in warmly welcoming Inspector Cartwright. Thank you, everyone. I'm going to take a second to take my glasses out because, as some of us know, at this late stage in life, we need them. And there was a time I didn't need these, and I didn't need these either. But apparently, those days have passed. So, and I think people want me to have notes because those of you that have seen me in the past, I don't like them at all. So this is to keep me in line. Now I can see. Thank you very much. I think I'm extremely humbled, especially after hearing the speakers that spoke right before me. And I have to say that I am very proud and je suis très fier. Je suis d'origine haïtienne, je suis francophone, donc je suis très très fier d'être ici avec vous aujourd'hui. Et vraiment, c'est ma première fois. It's my first time to be here at this festival. I'm here representing myself, but I'm also representing the community. I'm representing the interim chief bell and the service, the profession that I've taken upon for 25 years and that I love to do. As a member of the community, I've decided, I've chosen. I'm a Canadian by choice. And I'm not looking, I've already left my notes. I'm not even bothering with them. That's a bad habit. I'm a Canadian by choice, and there's something to be said about that. My parents long ago fled the country and chose to go to the States, realized, we don't like that much. Sorry for my southern partners, but they moved to Montreal, and we've made Canada our home. Throughout my travels,
I left Canada at a period of time, and I saw fit to return here to go to university and to raise my family here. And when I look out into the audience today, I realized there was a good reason I did that. When I look out today, I see a culture, I see a people that dates back thousands of years before even Christ. And believe me, when I'm asked to speak at an event, and I always think of myself as a historian, I love history, I said, what is it that I actually know about Palestine? What is it? I realized I forgot a lot of things I learned in school. So I did some searches. I said, okay, if I'm going to speak and later on somebody tackles me, I need to at least know the basics. So I realized what a rich and strong people I'm looking at right now. So thank you very much. During my career, I had an opportunity. You see, I'm just going to close these. They're absolutely useless. Media relations is going to kill me. During my career, I had the opportunity to take part for a year in the United States peacekeeping mission. And during that mission, my primary duties was to ensure the civil rights of those were not being violated. That's probably the most intense and the most rewarding time I had in my life. But I also was involved with 52 individuals with 52 different nations. And I realized there's a lot more that we have in common that we ever have different. But it is our differences that enriches us and makes us stronger. And I see that today, and I think we should clap for that because that sounded really good. However, we do realize that certain individuals will focus on those. You do know that we do not like the fire department for police officers. And of course, they did that just for me. I did have a point that I noted that I wanted to I'll just refer to my notes, is that those differences that makes us so rich and so strong, some today in society, my face, you can tell everything about my face. It's just, I'm an open book. Some individuals still seek to see those differences as dividers. And we still deal with incidents of racial divide, and I'll be honest, we still deal with it in this city ourselves. But I'll tell you, on my part, on part of the Ottawa Police, we have no tolerance for that at all. There is no place anywhere in Canada, in the world, even less in our city. And if you encounter it as members of the communities, I implore you, I plead to you to report it. We've made many changes in our hate-motivated incident reporting system since 2017. You can report it online. You no longer have to be the owner of the property to see something that is hate-motivated to report to us. I guarantee you, as one of the leaders of this organization, also responsible for the Criminal Investigative Directorate, I will ensure that it gets investigated properly and that your due attention is placed to your needs. So please remember that as a member of the service, as a member of your communities, je suis très fier d'être avec vous et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Cartwright. Merci, Mr. Cartwright. Before officially opening the festival, we would like to present one more award, or maybe two more, we'll see. Najim Mid-East Food Center is a family business that has been a staple in Ottawa for many years, providing us with a world taste right here in our city. Their tremendous contributions have made a huge difference for us at the festival, and we are so happy to have them as joined our festival family. We would like to honor them with this award as a token of our appreciation for their dedication and support. Miss Margot Najim, if you could please join me here to accept your awards. For a photo op, obviously. Miss Najim doesn't really want to come up here, and I don't blame her. All right.
So we'd like to take this opportunity to thank our very generous sponsors, evidently Jim Middy's Food Center. Thank you for your continuous support. We'd also like to thank Autos BMW and Autos Subaru, Nabbit Food Product, Shawarma Palace, and last but certainly not least, Celebrate Ontario, as well as many other sponsors. Thank you again to all of our speakers as well as our performers. And a huge thank you to all of you who joined us here today for our opening ceremony. Merci à tous nos invités ainsi que nos artistes et un très grand merci à tout le monde qui nous a rejoints pour la cérémonie aujourd'hui. Votre présence est appréciée. We now invite Marwan Abdullah as well as our dignitaries to come up and cut the ceremonial ribbon. Well, I think it's as a member of the community and representing the Ottawa Police, I think it's we're very proud. I'm very proud and humbled to be here today at the 6th Palestinian Festival in the city of Ottawa. It brings really the Palestine culture to focus and also shows Canada as the welcoming country that it is, and Ottawa, and really focus also on the communities in the city of Ottawa. كل الحب بنمسي عليكم. موزاييك بالعربي هو الفسيفساء، هو فن تجميع القطع الصغيرة لتشكيل تصاميم متنوعة بألوان مختلفة لتصير بالآخر لوحة متكاملة بأسلوب فني وتناغم مؤثر. هو فن الاهتمام بأدق التفاصيل، فن التلاحم والاندماج لخلق صورة حلوة. قصة حجر تحكي حكايات الماضي الحلو العتيق أو المستقبل الأحلى اللي جاي. حكاية حلوة من مئات السنين ومن مئات القطع تتجمع حد بعضها ومع بعضها لتخلص وتصير لوحة فسيفساء متناسقة الألوان بتحاكي الروح قبل القلب. مثل هالكورال، الكورال اللي بيجمع أشخاص مختلفين بثقافاتهم وجنسياتهم ويخليهم يتحدوا ويصيروا نفس واحد بألحان متنوعة من حكايات زمان لتخلق
لوحة الموزاييك الموسيقية المتناسقة اللي بتنقلنا لعالم تاني، عالم مليان بالأمل. مشوارنا، المشوار اللي بلش بخطوة صغيرة ومتواضعة بيكفي وبيكبر بمحبتكم وحضوركم أكيد. من قلبنا منقلكم شرفتونا. شكر الأكبر للإخوة الرعاة اللي آمنوا فينا ودعمونا ومكفين مشوارهم معنا. بخص بالذكر المركز الثقافي السوري لدعمه اللامتناهي. أهلا وسهلا. وسهلا فيكم جميعا. الوقت بيمرق بسرعة، شهور نلتقي فيكم بس منحسها ثواني. أهلا وسهلا فيكم. بس قبل ما بلش رح بطلب منكم تحية كتير كبيرة لهالكورال العظيم يلي هو اشتغل معنا وتعذب كثير معنا. كمان تحية كتير كبيرة للأساتذة الموسيقيين يلي كمان تعبوا كتير معنا وتعذبوا كتير. إن شاء الله رح نقدر نقدم لكم أمسية سعيدة. أهلا وسهلا.
يلا هدفونا لذكرى.
استراحة صغيرة مدتها 10 دقايق وبنرجع بنكفي سوا. Petit repos de 10 minutes et on continue. Merci. ما تتركونا وتروحوا في لسه أشياء حلوة.
Thank you.